Especially I want to welcome those who are here for the first time in this worship service. इस आराधना में प्रथम बार आए लोगों को मैं स्वागत करना चाहता हूँ. ആദ്യമായി കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. प्रभु आपको सहायता करेगा, आशीषित करेगा. അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. आप सबके जीवन में प्रभु का बहुत बड़ा कार्य जरूर प्रकट होने वाला है. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വൻ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യും. So प्रभु ने एक फायर अपना बीच में डाला है. ദൈവം ഒരു തീ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. बने रखना अपना जिम्मेदारी. ആ തീയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. फायर का एक विशेषता है. ആ തീന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. फायर किंडल फायर ऐसे कहते हैं. തീ വീണ്ടും मറ്റൊരാളെ കത്തിക്കും. अगर हम जो आग से भरा हुआ व्यक्ति है तो നാം തീയാൽ നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ किसी के पास जाएगा तो उनको भी आग पकड़ने वाला. നാം ഒരു വ്യക്തിയെ സമീപിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്കും തീ പിടിക്കുവാനാകും. अगर आपको लगा आपका बच्चा के ऊपर आग जल रहे, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ മുകളിൽ തീ കത്തുന്നുണ്ട് എന്ന്, आप आपका बच्चा से थोड़ा आग ले लीजिए. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തീയെ നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചാട്ടെ. परिवार के अंदर बहुत बड़ा चेंज होने वाला है. കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. अपना हर परिवारों ऐसे हालेलुया burning bush बनने वाला है. നമ്മുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ആ ഒരു കത്തുന്ന അഗ്നിയായി മാറും. burning bush बनने वाला है. burning bush वो जलने वाला हालेलुया जंगली जाट का दर्शन मूसा ने पाया ना, वैसे burning bush बनने वाला. झाड़ बनने जा रहे हो. हालेलुया हालेलुया. लोग देखने के लिए आएगा. आमेन. हालेलुया. लोग देखने के लिए आएगा. ലോകം കാണുവാൻ വരും. what is happening there? ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു what is എന്ന്, happening on the mountain top? ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന്. hallelujah. when your family become a burning bush, जब आपका परिवार एक जलता हुआ झाड़ बनेगा, काफी लोगों को अट्रैक्ट करने वाला है. अनेकरे आकर्षिക്കും. ऐसे जॉन वेस्ली के बारे में ऐसे कहा गया है. ജോൺ വെസ്ലി പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. जॉन वेस्ली एक बहुत बड़ा रिवाइवलिस्ट था. ജോൺ വെസ്ലി വലിയ റിവൈവലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. जॉन वेस्ली का रिवाइवल बहुत पॉपुलर है ना. द रिवाइवल जब बन गया, ജോൺ വെസ്ലിയുടെ റിവൈവൽ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് उसको ശേഷം ग्रेट अवेकनिंग कहते हैं. ഗ്രേറ്റ് അവേക്കനിങ് എന്നാണ് അതിനെ ग्रेट പറയുന്നത്. अवेकनिंग का समय में people used to ask why people are coming to Wesley. ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും വെസ്ലിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നത്. हालेलुया. वेस्ली को देखने के लिए क्यों लोग आ रहे? വെസ്ലിയെ കാണുവാൻ വേണ്ടി എന്തിനാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത്? सवाल पूछा. വെസ്ലിയുടെ ആ ചോദ്യം तो ചോദിച്ചു. वेस्ली ने क्या उत्तर दिया? बोले വെസ്ലി എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് लोग അറിയാമോ? मुझे देखने के लिए नहीं आ रहे. ലോകം എന്നെ കാണാൻ അല്ല വരുന്നത്. परमेश्वर ने वेस्ली के ऊपर आग जला दिया. ആമേൻ. ദൈവം വെസ്ലിയുടെ മുകളിൽ ഒരു തീ കത്തിച്ചു. People are coming to see a burning person. കർത്താവ് ലോകം വരുന്നത് ആ കത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാനാണ് വരുന്നത്. आप उस परमेश्वर का आग पकड़ के जलने वाला व्यक्ति बन गया तो നിങ്ങൾ ആ തീയെ പിടിച്ച് കത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുവാണെങ്കിൽ people from far away lands will come to see the burning bush. Yes Lord. Amen Jesus. दूर നിന്ന് लोग आपके पास आएंगे इस जलता हुआ झाड़ को देखने के लिए. हालेलुया. हालेलुया. Amen. Praise Lord. इस हफ्ते का एंड में इस वीकेंड we will be having prayer in Virar. ഈ വീക്കിലെ എൻഡിൽ വിരാറിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. मैं बाल ब्रदर को पहले बताया नहीं. बाल ब्रदर ऑनलाइन देखते होगा. ഞാനിത് പറഞ്ഞില്ല, കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. 2-3 days again we have fasting prayer in Virar. 2-3 ദിവസം വീണ്ടും നമുക്ക് വിരാറിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് जो अग्नि പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. हमें मिला है ना युद्ध के बीच में, ഇവിടെ കിട്ടിയ ഈ ഒരു അഗ്നി ഉണ്ടല്ലോ, we are going to carry that fire into Virar meeting. ഞങ്ങൾ ആ തീയെ ആ വിരാർ മീറ്റിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Hallelujah. Amen. And next Sunday Hallelujah. when we will come back here, അടുത്ത ആഴ്ച നാം വീണ്ടും മടങ്ങി വരുമ്പോൾ that will be another day of revival. അത് അടുത്ത റിവൈവലിന്റെ അടുത്തൊരു So I ദിവസമായി believe മാറ്റി. इसलिए मैं विश्वास From करता हूँ. September 1st we started to pray. हालेलुया. सितंबर 1 तारीख से जो हमने प्रार्थना करना शुरुआत की है. So last 4 months of this year we have separated for prayer. आखिरी 4 महीना जो हमने प्रार्थना के लिए अलग किया है. इस 4 महीने का हर संडे रिवाइवल मीटिंग रहेगा. आमेन. ये चारों आमेन. हाँ, ഈ 4 ആഴ്ചയിലെ എല്ലാ ആഴ്ചകളും It will be the days of awakening in Mumbai. Amen. Hallelujah. Yes, we receive it, From Lord. far away places I believe people are hallelujah बहुत दूर से लोग इस दिनों में अपने संडे आराधना में अटेंड करने के लिए आने वाला है. Yes, we receive this, Lord Father. ലോകം ദൂരെ നിന്ന് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഈ ആരാധന അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി दूर से लोग आने वाला है. ഓ ദൂരെ നിന്ന് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ Every Sunday. ഓ हर हफ्ते Those who are watching online, ഓൺലൈനിൽ we കാണുന്നവർ, welcome you, we invite you. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Hallelujah. This year end 4 महीना हर संडे
Amen. साधारण वर्शिप सर्विस नहीं है, we will be conducting revival meetings. हम ये आखिरी का 4 महीने का हर हफ्ता रिवाइवल मीटिंग मैं इसे सोचने था इस रिवाइवल को कैसे बने रखेगा. Amen. Hallelujah. ഞാൻ ഇപ്രകാരം ആലോചിക്കുവായിരുന്നു ഇതിനെ എങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. Hallelujah. ये हम जरूर कर सकते हैं मेरा प्यारो. നമുക്കത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. धन्यवाद यीशु. अब से कितना लोग खुश है. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് സന്തോഷമുള്ളവരാണ്. हम सबका प्रार्थना का उत्तर प्रभु दे रहे. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി ദൈവം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. मूसा बहुत दूर से देखा. മോശ ഒത്തിരി ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടു. उस जंगली जाड़ में आग पकड़ आई. ആ വൃക്ഷത്തിൽ തീ കത്തുന്നു. वचन में लिखा है वो करीब आ गया. വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവൻ അടുക്കലേക്ക് വന്നു. ये क्या है देखने की. ഇത് എന്താണ് എന്ന് നോക്കുവാൻ. When you burn, when your family become a burning bush, നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒരു जलता हुआ झाड़ जब बन जाएगा, people will come, hallelujah, to see what is happening in your life. लोग आपके करीब आएंगे ये देखने कि आपके परिवार see में क्या a चल burning रही bush. है. एक जलता हुआ झाड़ को देखने के लिए. Hallelujah. और उधर आने वाला लोगों का जीवन बदलने वाला है. അവിടെ കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിതം जैसे മാറും. मूसा उस burning bush के पास आ गया. മോശ എങ്ങനെയാണോ ആ കത്തുന്ന ബർണിംഗ് ബുഷിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നത്. He came there just because of natural curiosity. അവൻ ഒരു സാധാരണ പ്രാകൃതമായ ഒരു ചിന്തയിലാണ് അവൻ He പോയത്. want to see what is happening there. वो जस्ट इतना ही देखना चाहता था कि वहां पे क्या चल रही है. But लेकिन when he stepped into the vicinity of God's glory, जैसे ही उसने परमेश्वर की महिमा में कदम को रखा, he got touched by that scene. Hallelujah. उसने उस अग्नि उसके ऊपर स्पर्श किया. I believe Hallelujah. maybe people may come out of curiosity. हो सकता है कि कुछ लोग जो है एक्साइटेड होकर, But when they step into the holy ground, लेकिन जब वो पवित्र मैदान पर जब कदम that's रखेंगे, going to change their life. वो उनके जीवन को परिवर्तन कर मूसा का देगा. परमेश्वर ने कहा, മോശയുടെ ദൈവം Hey പറഞ്ഞു, Moses, മോശെ, you're standing in the holy ground. നീ വിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്താണ് Oh, നിൽക്കുന്നത്. you're standing in the holy ground. നീ വിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്താണ് आपका पैर से നിൽക്കുന്നത്. जूता को उतारो. നിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പ് ഊരിക്കളക. Oh, change your lifestyle. നിന്റെ ജീവിത രീതി जूता को മാറട്ടെ. उतारने का मतलब क्या है? शू ഊരുകൻ അർത്ഥം എന്തുവാ? Change your lifestyle. आपके जीवन को बदलो. Renew yourself. अपने आप को नया बनाओ. आज एक नया बुलावट तेरे ऊपर होने वाला ഒരു है. പുതിയ വിളി നിന്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. अब तक तूने जो किया काम नहीं है. ഇന്നലെ വരെ ചെയ്തത് പ്രവർത്തികൾ അല്ല. अब तक ससुराल का भेड़ों को तुम चराता था. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ അമ്മായിയപ്പന്റെ ആടുകളെയാണ് നീ आज നോക്കിയത്. से तुम मेरा भेड़ों को चराने वाला പക്ഷേ है. ഇന്ന് മുതൽ നീ എന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കും. मेरा जन मेरा प्रजा का चरवाहा तुम बनने वाला है. എന്റെ ആടുകളെ എന്റെ പ്രജയുടെ ഒരു ഇടയനായി നീ മാറും. Those who are ready to come close to the burning bush, ആ കത്തുന്ന തീയിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ, God is going to give you a spiritual promotion. परमेश्वर आपको एक आत्मिक प्रमोशन देना God is चाहता going to है. change your lifestyle. परमेश्वर आपके जीवन की रीति Yes, को of बदलना course, God is चाहता going to है. change your lifestyle. आपके जीवन की रीति को परमेश्वर God is बदलने going वाला to है. break every demonic influences in your life. परमेश्वर तुम्हारे जीवन के हर शैतानिक मंडलों को तोड़ना चाहता है. God is going to break every addictions in your life. आपके जीवन के हर लत को परमेश्वर तोड़ना A चाहता total है. transformation is going to happen in your और life. एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन How आपके many of जीवन you में will होने pray वाला for है. a total transformation in your life? कितने लोग ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं एक पूरा परिवर्तन के When we लिए? were in the fasting prayer, जब हम फास्टिंग प्रेयर में थे, we said that हमने ये we कहा intended a transformation. कि हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए. Hallelujah. Hallelujah. उस मकसद रख के उस फास्टिंग प्रेयर हम उपयोग किए. ആ ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് നാം ഇരുന്നത്. हमें ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए. हमें നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ After വേണം. having all the fasting prayer, hearing all the messages, if your life is not getting changed, നമ്മുടെ फास्टिंग प्रेयर अटेंड ചെയ്തതിന് ശേഷം अगर हमारा जीवन में उपवास प्रार्थना के बाद भी if the परिवर्तन नहीं होता है transformation तो, is not happening in your life, अगर परिवर्तन आपके जीवन में नहीं हो रही है तो I doubt मैं शक करता हूँ you are not in the holy ground. आप पवित्र मैदान पर नहीं आए हो. When you step into the holy ground, यदि आप पवित्र मैदान पर कदम रखे हो, oh, the vicinity of God's glory, परमेश्वर की महिमा the का वो glory महिमा, will totally transform your वो life. महिमा आपको बदल देगी. Alma shakabana ramshal kamana. Hallelujah. रीखा रबा शथुना. Thank you, Jesus. Amen, Jesus. It's all about transformation. ये परिवर्तन की बात है. इस उपवास प्रार्थना में बार बार बताया कुछ बातों में പലവട്ടമായി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഉപവാസ जो वचन दिया പ്രാർത്ഥനയിൽ. परमेश्वर के बच्चों सब यही बात बताया. വചനം സംസാരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. हमें बदलना है.
Amen. Hallelujah. നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് വേണം. चेंज होना है. നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് വേണം. हमें प्रोग्राम रखा था चेंज. Amen. Hallelujah. We have kept a meeting changed. फिर उसके बाद में when I was doing the English testimony recording, നാം ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റിമണി റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്ത I was സമയത്ത് looking for a title for that recording. मैं उस रिकॉर्डिंग के लिए एक टाइटल मैंने ढूंढ रहा था. बहुत प्रार्थना किया. ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു. बहुत प्रार्थना किया. ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു. हालेलुया. प्रभु एक टाइटल दे दीजिए. ദൈവമേ ഒരു ടൈറ്റൽ തരണേ. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. प्रभु ने मुझे बोला टाइटल तुम लोगों के पास है. കർത്താവ് പറഞ്ഞു ടൈറ്റൽ നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. मैंने पूछा कौन सा टाइटल. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് ടൈറ്റൽ. प्रभु ने बोला चेंज्ड. കർത്താവ് പറഞ്ഞു ചേഞ്ച്. Oh, that is an amazing title for a testimony session. English testimony session. ടെസ്റ്റിമണി സെഷൻ അത് ഏറ്റവും അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റൽ ആണ്. Hallelujah. Amen. I was Hallelujah. looking for a title. ഞാൻ ഒരു ടൈറ്റിൽ मैंने ये അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. मात्र क्या ना अश्वती जैसे अपने बच्चों से सब डिस्कस किया. We need a title. ഞാൻ അശ്വതിയും കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ We ഡിസ്കസ് were in ചെയ്ത a ടൈറ്റിൽ വേണം. title hunt. നാം ടൈറ്റിൽ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. हालेलुया. आखिरी में प्रभु ने बोला टाइटल तो आपके पास है. मैंने पूछा कौन सा टाइटल. प्रभु ने बोला changed. അവസാനം ദൈവം പറഞ്ഞു ടൈറ്റിൽ It's ചേഞ്ച്. all about change. ആമേൻ. ये परिवर्तन की बात है. जब अब burning bush का दर्शन पाएगा. ആമേൻ. നിങ്ങൾ ആ കത്തുന്ന തീയുടെ ദർശനം നിങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ When you have that vision of that burning bush, ആ കത്തുന്ന it's going to വൃക്ഷത്തിന്റെ ദർശനം totally നിങ്ങൾ change കണ്ടാൽ your life. वो आपको पूरी तौर से बदल आप देगा. उस अग्नि का हल परिसर में आ जाएगा. हालेलुया. നാം അതിന്റെ പരിസരത്ത് കടന്നു വന്നാൽ अग्नि का परिसर में आ जाएगा. ആ തീയുടെ പരിസരത്ത് നാം उस കടന്നു अग्नि വന്നാൽ आपको बदलने वाला है. ആ തീ നിങ്ങളെ How മാറ്റും. many of you know that the fire is having the power to change? आमेन. आमेन. हाँ, कितने लोग विश्वास करते हैं कि अग्नि को तुम्हें परिवर्तन आग करने का कोई भी सामर्थ कुछ भी रखता चीज है. में पकड़ेगा तो എന്തിൽ തീ കയറി പിടിച്ചാലും आग उसको बदलने वाला है. അഗ്നി അതിനെ മാറ്റുവാനിടയാകും. पवित्र आत्मा का अग्नि जब आपके ऊपर गिरेगा, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തീ നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ you വീണാൽ cannot be the same person. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും You can never be the same person. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പഴയതുപോലെ ആയിരിക്കാൻ Can you pray? Let the സാധിക്കത്തില്ല. fire of the Holy Ghost fall upon me. ऐसा प्रार्थना करे कि परमेश्वर मेरे ऊपर वो अग्नि गिरा दे. Hallelujah. रबा शबल खमनम शत्रुना शकामना राम शलकामना. मैं देख रहा हूँ जॉन वेस्ली का जैसे ഞാൻ കാണുന്നു ജോൺ വെസ്ലിയെ പോലെ आग पकड़ा हुआ एक पीढ़ी को തീ പിടിച്ച ഒരു ജനറേഷൻ इस जमाना में ഈ യുഗത്തിൽ एक होली स्पिरिट अवेकनिंग के लिए ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അവേക്കനിങ്ങിന് വേണ്ടി एक ग्रेट अवेकनिंग सैकड़ों साल पहले हुआ तो ആമേൻ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ച ഒരു അവേക്കനിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. जोनाथन एडवर्ड का समय का जैसे आमेन. जोनाथन एडवर्ड ജോനാഥാൻ എഡ്വേർഡിന്റെ जॉन वेस्ली का समय का जैसे ജോൺ വെസ്ലിയുടെ സമയങ്ങളിൽ चार्ल्स फिनी का समय का जैसे ചാൾസ് ഫിന്നിയുടെ സമയങ്ങളിൽ we are waiting for a great awakening. ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയൊരു ഉണർവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. We are waiting for a second experience of grace. हम उस कृपा की दूसरी अनुभव का इंतजार We कर are रहे waiting हैं. for a second wave of Holy Spirit awakening. पवित्र आत्मा की एक दूसरी एक चलन के लिए हम इंतजार I कर रहे believe it's हैं. already started among मैं us. विश्वास करता हूँ कि हमारे बीच में शुरुआत I हो believe चुकी it's है. already started in Mumbai मैं city. विश्वास करता हूँ कि मुंबई के शहर में Our ये शुरुआत हो people are on चुकी है. fire. हमारे नौजवान अभी जलेंगे. Our young people are on fire. हमारे नौजवान अभी अग्नि पर As है. it is written in Bible, जैसे वचन पर लिखा है they are giving prophecies. वो भविष्यवाणी करेंगे. Our young people are seeing visions. हमारे नौजवान दर्शन को देख रहे हैं. How it is recorded in the book of Joel. कैसा योएल की किताब में They लिखा है start to speak in tongues. वो अन्य भाषा में बोलने So the लगेंगे. first century is getting repeated in our church. पहली सदी में जो हुआ था वो हमारी कलीसिया में दोहरा When you रही give है. the name for this particular fasting prayer, Holy Spirit Awakening. awakening, it was not an accident. आमेन. हालेलुया. ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि हमने इस उपास प्रार्थना का नाम It was not a coincidence. अवेकनिंग नाम दिया God था. gave you a good title परमेश्वर ने एक अच्छा टाइटल दिया because है you know क्योंकि आप जानते हो something like at the time of John Wesley and Jonathan Edward. जॉन वेस्ली और जोनाथन एडवर्ड The के same thing is समय going to happen in the city of Mumbai. यही वही चीज जो हुआ था मुंबई में अभी जो हो रही We are going है. to witness another great awakening. हम एक नया अवेकनिंग को इस Another मुंबई के great शहर move of में Holy महसूस Spirit. करेंगे. पवित्र आत्मा की चलन को हम The महसूस sinners, the करेंगे. backsliders
backsliders are going to return to home. पापी लोग पश्चाताप के साथ उद्धार को The प्राप्त prodigal करेंगे। sons are, hallelujah, returning. पीछे मुड़ा हुए जो बैकस्लाइडर्स है, उड़ाऊ पुत्र के समान Amen. कुछ लोग हैं, That वो we are going वापस to witness in मुड़ the कर coming आएंगे days. और वो उसकी हम गवाह बनेंगे। Alpe Shekamana, ओ, रबा Ramshal शबल Kamana. खमनम। That will not be limited for a place. वो एक जगह में लिमिटेड नहीं रहता है, सीमित नहीं रहता है। काफी जगहों में ये काम इस दिनों में हम देखने वाला है. അനേക ഇടങ്ങളിൽ നാം ഇത് കാണുവാൻ പോകുന്നു. Vision of the burning bush. ആമേൻ. കത്തുന്ന ഹല്ലേലൂയ അതിന്റെ ദർശനം मूसा को totally change किया. മോശയെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി മാറ്റിയ ഒരു തീ. Speaking disability था मूसा को. आमेन हालेलुया. Stammering, he was having stammering. हकलाता था वो. हालेलुया. लेकिन उस जो हकला के बोलने वाला शब्दों में ആ വിക്കൽ സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ परमेश्वर का पावर मैनिफेस्ट हो गया. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുമായിരുന്നു. It's not your beautiful, hallelujah, oratory skill, hallelujah. ഇത് നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യമായ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളുടെ ഗുണമല്ല. अब बहुत अच्छे से भाषण देने का आपका प्राप्ति के ऊपर नहीं है. നിങ്ങളുടെ കഴിവിലല്ല ഇത്. अब हकला के बोलने वाला उस शब्दों में നിങ്ങൾ വിക്കലോടെ പറയുന്ന ആ ശബ്ദത്തിൽ इजिप्ट कांपना शुरू किया. ആമേൻ. മിസ്രൈം കുലുങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി. जुबला लमशल कमना रामदन रीखा रबा शेखेरे people stand with the authority. It's nothing like that. How beautifully you deliver the message. इससे मतलब नहीं कि आप कितनी सुंदरता से संदेश को देते हो. It's not your oratory skill. ये आपकी काबिलियत, ये आपकी It's योग्यता the नहीं है. fire. ये अग्नि है. It's a fire. शेखेरे खरा शेथोरो रीखा रबा शबल Shakabana, Ramshal Kamana. It's a fire. ये अग्नि है. और रबा शबल खमना Hatala Lamshal Kamana. Jubala Lamshal Kamana. It's a fire. और ये अग्नि है. रबा शेखेरे रीखाना रबा शथुना री बाबा रबा शबल खमना. जरमिया का पुस्तक में क्या लिखा है मालूम है? ഇരമ്യായുടെ പുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് जरमिया का എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? पुस्तक में ഇരമ്യായുടെ ऐसा പുസ്തകത്തിൽ लिखा है अध्याय 4 में. ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു 4-ാം അധ്യായത്തിൽ. हालेलुया. मैंने प्रिपेयर किया एक मैसेज नहीं है. ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു സന്ദേശമല്ല ഇത്. लोग आज में कुछ लोगों को कह रहे हैं പവിത്രാത്മ പരിശുദ്ധാത്മ जैसे ചിലരോട് जरमिया को പറയുന്നു. कहा वैसे ही ഇരമ്യയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ मैं तेरे जुबान को ഞാൻ നിന്റെ ना നാവിലെ तो मैं तेरे होठों में ഞാൻ നിന്റെ അധരത്തിൽ मेरा आग रखेगा. എന്റെ തീ വെക്കും. Oh my God. Can you imagine that? अल्पा शखमना. आपने कुछ एकदम गरम गरम कुछ इस मुंह में डाला. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചൂട് ഭക്ഷണം आपको अंदर भी ले नहीं पा रहे. നിങ്ങൾ അകത്തും എടുക്കാൻ You പറ്റുന്നില്ല. cannot spit it out. അത് നിങ്ങൾ തുപ്പിക്കളയാനും What you will പറ്റുന്നില്ല. do? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? आप ऐसे फूकेगा. നിങ്ങൾ ഊതും. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. अब फूकेगा. ഷേഖേരെ री बाबा रबा फूकेगा. खमनम शथुना रबा री खरबा अल्बा शखमना. अंदर भी नहीं ले पा रहे. री बाबा धूप भी नहीं पा रहे. अब फूकेगा. What will happen? What will happen? എന്ത് സംഭവിക്കും? What will happen? എന്ത് സംഭവിക്കും? आपका मुंह से നിങ്ങളുടെ അധരത്തിൽ നിന്ന് गरम गरम हवा बाहर आएगा. ചൂട് കാറ്റ് പുറത്ത് വരും. आपका मुंह से നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് हालेलुया ഹല്ലേലൂയ उस जो स्मोक बाहर आएगा. ആ ധൂവ പുറത്ത് വരും. Can you imagine that? നിങ്ങൾക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ When പറ്റുന്നുണ്ടോ? you speak with that anointing, जब आप उस अधिकार के साथ बात करोगे, when your mouth is filled with the fire of the Holy Ghost, जब आपका मुंह अग्नि से भर जाएगा, when you say simply something, आप सिंपल से भी कुछ कह दोगे. it may not be a big dogma or a doctrine or a theological thing. ये नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि ये बहुत बड़ा थियोलॉजिकल कोई Your डॉक्ट्रिनल बात discourse हो. may be a simple one, आप एक साधारण बात अपनी जुबान से but बोलते when होगे, you say something, लेकिन जब तुम अपने the जुबान से fire कहोगे, will come out. तो वो अग्नि तुम्हारे ऊपर The आएगी. fire will come out. तो वो अग्नि तुम्हारे ऊपर आएगी. हल्का शकमना रमशल कमना हल्दुले लमशल कमना. हालेलुया. Somebody got that scripture? Jeremiah chapter 4 में क्या लिखा है? हालेलुया യേശുവേ. मैं तेरा जुबान को ഞാൻ നിന്റെ അധരത്തെ आग सा बनाएगा. തീയാക്കി മാറ്റും.
भविष्यवक्ता जरम्या का जुबान को अगर प्रभु ने आग बनाया, ഇരമ്യയുടെ അധരത്തെ അവൻ തീയാക്കി മാറ്റിയെങ്കിൽ आपका जुबान को क्यों ना बनाएगा? നിങ്ങളുടെ അധരത്തെ ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് Fill മാറ്റത്തില്ല? your mouth with fire. अपने जुबान को अग्नि से भर दो. उस जो मुंह से अब जो भी कहेगा നിങ്ങൾ ആ വാ കൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും सिंपल होगा, സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും, लेकिन फायर बाहर आएगा. പക്ഷെ തീ പുറത്തു വരും. काफी साल पहले അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് एक परमेश्वर का दास मुझे एक प्रोफेसी दिया. ഒരു ദേവദാസൻ എന്നോട് ഒരു പ്രവചനം പറഞ്ഞു. ऐसे उस परमेश्वर का दास ने कहा, ആ ദേവദാസൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, आपने जो बोलने वाला शब्द के ऊपर നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ആ ശബ്ദത്തിലൂടെ एक अनॉइंटिंग, हालेलुया, लोगों के ऊपर गिरने वाला है. ഒരു അഭിഷേകം ജനങ്ങളുടെ മുകളിൽ വീഴും. നീ സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ മേൽ, നിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. तुम्हारे शब्द के द्वारा एक अभिषेक का व्यापार होगा. हालेलुया. हालेलुया. हम बहुत सिंपल बातों बताएगा, നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യമായിരിക്കും लेकिन പറയുന്നത്, आपका जुबान പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അധരം एक फायर स्वॉर्ड बनने वाला है. ഒരു ആമേൻ തീയുടെ വാളായി മാറും. वो काटने वाला है, അത് വെട്ടും. वो सर्जिकल नाइफ जैसे काम करने वाला അത് है. സർജിക്കൽ നൈഫിനെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങും. जैसे इब्रानियन 4 में लिखा, ഇബ്രാനിയർ 4 എഴുതിയതുപോലെ परमेश्वर का उस वचन ദൈവത്തിന്റെ दो വചനം धारी तलवार से आदि के चौका बनकर ഇരുവായ്ത്തലുള്ള വാളിനെക്കാട്ടിലും ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാളിനെക്കാളും वो മൂർച്ചയേറിയതും. क्या करेगा? घाट को क्या करेगा? ആമേൻ മുറിവിനെ എന്ത് ചെയ്യും? घाट, हालेलुया, ट्यूमर्स, हालेलुया, उसको रिमूव करेगा. ആമേൻ ട്യൂമേഴ്സിനെ വരെ അത് മാറ്റും. पवित्र आत्मा का भरपूरी से जब वचन बताएगा, പവിത്രാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ ഒരു വചനം the സംസാരിച്ചാൽ word is acting as a sword, ആമേൻ ആ വചനം ഒരു വാളായി ആക്ട് ചെയ്യും. working like a surgical knife. वो एक सर्जिकल नाइफ के समान काम My God, करेगा. you know how sharp that surgical knife is? क्या आप जानते हैं वो सर्जिकल नाइफ की कितना चोखा है वो? हालेलुया. एक भाग को काट कर हालेलुया. निकालने वाला. ഒരു ഭാഗത്തെ മുഴുവനും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത്. प्रभुकात्मा कह रहे, പവിത്രാത്മാ പറയുന്നു, प्रभुकाग्नि आपका जुबान में इस दिनों में भरने वाला है. നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളിൽ ആ അഗ്നി ദൈവം നിറയ്ക്കും. अब सिंपली कहेगा, നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും. a stammering person, Moses, ഒരു വിക്കലായ മനുഷ്യൻ മോശ, when he said something, അവൻ എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ even the nature obeyed. ആമേൻ പ്രകൃതി വരെ അത് കേട്ടു. Even the nature obeyed. പ്രകൃതി അത് കേട്ടു. When he turned to Nile, river Nile, ആമേൻ നീൽ നദിയുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു the വന്നപ്പോൾ Nile turned into red. Hallelujah. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. The nature obeyed. आमेन प्रकृति भी सुनने लगेगा. When he looked up to the sky, जब स्वर्ग की ओर उसने and देखा, then he said, let hailstone come. आमेन मन्ना बरसाया गया. Hailstone, hailstone. Hallelujah. आलीपड़म. Hallelujah. हिंदी में क्या कहते हैं hailstone को? बारिश का मौसम में जो आइस का गोला गिरते हैं ना, ओला, क्या बोलते? ओला, ओला, ओले, ओले गिरते हैं ना. ओले बरसने लगे. हाँ, मूसा ने आकाश की ओर देखे, कहा, മോശ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു, अकलने वाला व्यक्ति. വിക്കലായ ഒരു Can you മനുഷ്യൻ. imagine it? നിങ്ങൾക്ക് How വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ he may spoke it out. അവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ओ സംസാരിച്ചത്? हिंदी में कहेगा तो ओ ओ ओ ओ. आमेन हालेलुया. वो इस प्रकार से हकला हकला के बात किया था. The things are not coming out from his mouth, അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് ശബ്ദം but പുറത്തേക്ക് that was filled വരുന്നില്ലായിരുന്നു. with fire. പക്ഷെ അത് തീ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. He caught that fire from the burning bush. ആ തീയിൽ നിന്ന് ആ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് അവൻ തീ People, പിടിച്ചെടുത്തു. യൗവനക്കാരെ, if you caught the fire from the burning bush, अगर आप उस burning bush अग्नि को ले if you लोगे, have stood there in the vicinity of the holy ground, आमेन, उस पवित्र मंडल पर यदि आप खड़े हुए हो तो, if you have removed your shoes, अगर आपने अपने पैरों के जूते को उतारे हैं if you are a changed person, अगर आप परिवर्तित हुआ if you are a व्यक्ति है तो, transformed person, अगर आप ट्रांसफॉर्म हुआ व्यक्ति है तो,
अब हकला के बोलने वाला शब्दों में शैतान भागने वाला है. Amen. നിങ്ങൾ വിക്കലോടെ സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളിലും പിശാച് ഓടുവാൻ It's not തുടങ്ങും. the power of your preaching, അത് നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പവർ അല്ല, but the fire in your preaching, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള തീന്റെ പവറാണ്. the anointing which you carry, നിങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന that's അഭിഷേകത്തിന്റെ going to call പവറാണ്. miracles. वो अद्भुत चमत्कारों को करेगा. Hadal pam shall come on, ram shall come on. Yes, Lord. Oh, we receive this, Lord. Thank you, Holy Spirit. Oh, we receive it. He looked up to heaven. उसने स्वर्ग की ओर देखा And in a stammering way he said, और वो हकलाते हुए इस प्रकार से कहा, let the hailstone come. आमीन, ओले गिरने दे. All of a sudden, तुरंत ही the atmosphere got changed. वो वहाँ का Even though it was not a season of hailstone, वो वहाँ भले ही वो हेलस्टॉर्म का all सीजन of नहीं a था, sudden, तुरंत ही the season got changed. सीजन बदल गया. Oh, you have authority to change the आमेन. seasons. आपके पास आपके सीजन को चेंज करने का If अधिकार your है. mouth is filled with fire, यदि आपका जुबान अग्नि से if भरा your है mouth तो, is filled with fire, यदि आपकी जुबान अग्नि से you भरा can है change the तो spiritual seasons. आप स्पिरिचुअल सीजन्स को बदल सकते When you हो. speak revival somewhere, जब आप रिवाइवल ऐसा in कहोगे, the most dry church, आप इन सूखी हुई in कलीसिया के the अंदर coldest भी, church of the world, अगर जो संसार की कलीसिया भी हो, in the coldest church of the world, सबसे ठंडा कलीसिया में, when you go and say, let fire come down, आमेन, जब तुम वहां पर जाकर My कहोगे God. कि अग्नि उतरने दे, let fire come down, अग्नि उतरने दे, the season will change. सीजन बदलेगा. Sometimes I used to worry when I get some invitation in an ordinary church or a church which is not revived. कभी कभार मैं भी चिंतित हो जाता हूँ कि जब ऐसे कोई ठंडक कलीसिया में जब मुझे इनविटेशन मिलता I है, used to have that worry. मेरे अंदर वो चिंता आ It's जाती very है. difficult to give message there. तो वहां पे संदेश देना बहुत Because heaven मुसीबत की is बात not होती है, open over that church. क्योंकि उस कलीसिया के ऊपर स्वर्ग खुला नहीं है. I used to preach a prepared message there. मैं वहां पर प्रिपेयर किया हुआ संदेश को प्रीच Some करता हूँ, message I got somewhere else. कहीं और मिला हुआ संदेश रहेगा. But I received this word. मैं उस वचन को रिसीव From करता हूँ. today I believe that. मैं ऐसा विश्वास Even करता though I'm हूँ. going to an ordinary, Amen. hallelujah, Yes, yes, lukewarm Lord. church. Yes. भले ही मैं एक ठंडा गुनगुना कलीसिया में भी क्यों ना When चला जाऊं, I open my mouth, जब मैं मेरा when जुबान I say let खोलूंगा, fire come down, जब मैं कहूंगा कि अग्नि the बरस fire of पड़े, the Holy Ghost, पवित्र आत्मा की Child. अग्नि, और रबा Child. बच्चों, child, बच्चों, fill your mouth with fire. आपकी जुबान को अग्नि से भर दो. और रबा शबल Fill your mouth with fire अपने जुबान को अग्नि से भर and दो. speak it out. और जुबान से Speak कहने लगे. revival. बेदारी के बारे में Speak कहे, revival. रिवाइवल कहे, Speak healing. चंगाई की घोषणा Speak करे, healing. चंगाई की बात करे. You see people are getting healed. आप देखोगे चंगाई होते You हुए. see tumors Amen. vanishing. आप देखोगे ट्यूमर्स को You vanish see होते हुए. miracles. आप अद्भुत काम देखोगे. By a और रबा simple शेकेरे. word. रिबा रबा शत्रुना रबा. By a रिखाना simple रबा. word. एक साधारण You बात will से. witness. और रबा आप गवाह बनोगे. You will आप witness. गवाह बनोगे. Alpa और lama रबा shaka शेकेरे. latal. रिखाना रबा शत्रुना The demons रबा. are और fleeing रबा away. शेकेरे. The demons are fleeing away. शैतान भाग रही है. आप गवाह The दोगे. demons are fleeing away. जब शैतान भागेगी. Alpa lama shatana ramtane. खमनम रीमानम शेखेरे हस्तल खमनम You will cast out demons. आप दुष्ट आत्माओं को भगाओगे. You will cast out demons. आप दुष्ट आत्माओं को You भगाओगे. will cast out sicknesses. आप बीमार को भगाओगे. You will cast out territorial spirits. आमेन. आप उस जियोग्राफिकल टेरिटोरियल जो भी स्पिरिट Ha है उसको shakamana. भगाओगे. You will cast out. आप भगाओगे. How it is possible? कैसे संभव होगा? Just fill with macha lela ma shamdana. Just fill your mouth with fire. अपनी जुबान को अग्नि से भर दो. Yes, happen. Just Yes, fill Lord. your Yes, amen. mouth Yes. with fire. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Shekene Let it lamtane. happen. Yes, Lord. Hatale Yes, lam Lord. shall Oh, kamane. yes, Lord. Yes, Lord. He Oh, de Rabba le 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 Shekere. le le be Rikhanam shantane. Shattuna. Rikhana Rabba
Shabal Kamane, Riba Baraba Come on, church. O Raba Shabal Kamana. Take that anointing. स्वीकार कर ले, Receive that anointing. स्वीकार कर ले, स्वीकार कर लो. You may- O Raba Shekere, Riba Baraba You may came here as a lukewarm person. आप एक गुनगुना विश्वासी बनकर आए होंगे. Hallelujah. You may came here as ice cold. आप एक ठंडा व्यक्ति बनकर आए But होंगे. go back with this fire. लेकिन इस अग्नि के साथ आप लौट जाए. Wherever you go, आप जहाँ जहाँ wherever जाओगे, you go, आप जहाँ जहाँ carry जाओगे, the fire with you. उस अग्नि को लेके जाओ. When you go to your workplace, आप आपके काम के जगह when पर you go जाओगे, back to your campus, आप जब आपके कैंपस पर carry the जाओगे, fire with you. उस अग्नि को लेकर जाओ. When you go to your native place, आप आपके गांव में जाओगे, carry the और fire with you. उस अग्नि को लेकर जाओ. When you go to your mission field, जब आप आपकी जगह पर carry जाओगे, the fire with you. उस अग्नि को लेकर जाओ. Halpa lama shabdona ramshal kamana jubala ramshal kamana. Riba baraba shekere, rikaraba shekere, rimanam shatuna raba. Oh, jabana ramshal kamane, Receive this, jubal Lord. thala laga Oh, we shagane, receive this. jebana Thank dalpam you, shal Father. kamana. Thank you, Oh, Jesus. receive, Thank receive, you, Father. receive that Thank joy, you for receive your that fire. anointing, Thank you receive for that your fire, receive that Oh, fire, Rabba receive that shekere, fire of the Holy Ghost. Rimana Receive that shekere. fire of the Thank Holy you Ghost. for your fire. Receive that Ramana fire of Holy Ghost. shekere, Rimanam Yay. shekere, Ribabaraba Krupa shekere, Vedamappa. Ribabaraba We shekere, need that grace. Rimanaba shekere, We need that fire. Ribabaraba shabalkamane, Oh, jabala ramshal kamana ramshal kamana. Oraba shatuna raba. चुलो 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 हर व्यक्ति के भर द प्रोजी भर द प्रोजी भर द प्रोजी भर द प्रोजी भर द प्रोजी. Oraba shatuna raba. Oraba shabalkamane, Rimanara shekere. Hallelujah. Thank you, Father. Simple words. Thank you, Jesus. Simple words. साधारण बातें, Simple words. साधारण बातें. There may not be theological correctness. उसमें कोई थियोलॉजिकल करेक्टनेस हो सकता होगा, अनपढ़ theology होगा. उसमें शायद थियोलॉजिकल बात कुछ Simple नहीं words. रहेगा, साधारण बात रहेगी. हेलो. हालेलुया. आप लोग बोलने वाला बातों का थियोलॉजी देके परमेश्वर चंगाई करने वाला नहीं है. ആമേൻ. തിയോളജി നോക്കി അല്ല ദൈവം വിടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത്. आम लोगों का मुंह से आने वाला हक लाके ओ, आने राबा, वाला दो रीबल शब्दों में खमनम, अगर रीबम चिंगारी खावे, भरा हुआ है तो स्तल खमनम that will शत्रुना, hit the target. റീഖാന ശേഖരെ. Yes, സാധാരണ വ്യക്തികളുടെ വായിൽ നിന്ന് വിക്കലോടെ വരുന്ന സാധാരണമായ ചില വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ആ തീ പുറപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കും. ഓ റബാ ശേഖരെ, റീഖാന റബാ ശേതോരോ, Oh, my റീബാ God. റബാ ശബൽ ഖമൻ. जुबालेले में शकेने रामधन रगा शकाना रामधन 2010 में റീഖാന 2010 में 2010 एक जगह में मैं सेवकाई करने के लिए ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കടന്നുപോയി. एक ऑर्गेनाइजेशन का जनरल कन्वेंशन था. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ജനറൽ So കൺവെൻഷൻ people ആയിരുന്നു. from different parts of North India were attending that convention. പല ദേശത്തുള്ള ലോകക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. The ministers from different parts of North India. നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. सैटरडे सुबह का मीटिंग के बाद ശനിയാഴ്ച രാവിലത്തെ മീറ്റിംഗിന് ശേഷം मैंने जब आल्टर कॉल किया, ഞാൻ ആൾട്ടർ കോൾ കൊടുത്ത സമയം काफी लोग प्रार्थना करने के लिए आ गए. അനേകർ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നു. उनमें से एक बहन आगे आ गई. ഒരു സഹോദരി മുന്നിൽ കടന്നു വന്നു. जैसे मैंने उस बहन को देखा, ഞാൻ ആ സഹോദരിയെ കണ്ടപ്പോൾ an ordinary mid-age lady. ഒരു സാധാരണ മിഡിൽ ഏജ് ആയ ഒരു സ്ത്രീ. Hallelujah. जब मैंने उस बहन को देखा, ഞാൻ ആ സഹോദരിയെ നോക്കിയപ്പോൾ मेरे मन में कहा, എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, साधारण विश्वासिनी. ഇത് സാധാരണമായ വിശ്വാസിയല്ല. उनकी चेहरे में भी टैटू लगाया है. മുഖത്ത് വരെ ടാറ്റു ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. आपको जानते हैं ना, नॉर्थ इंडिया में जो हालेलुया ट्राइबल एरिया में रहते उन लोग हाथ में चेहरे में सब टैटू डालेगा. ട്രൈബൽ ഏരിയാസിലുള്ളവർ മുഖത്തും ശരീരത്തൊക്കെ She ടാറ്റൂസ് was having ഒട്ടിക്കാറുണ്ട്. tattoos all over her face and both hands it was visible, tattoos visible था. ആമേൻ. ടാറ്റൂസ് മുഴുവനായി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. हम क्या सोचेगा, ഞാൻ എന്ത് ചിന്തിക്കും? अरे आत्मिक जीवन में बहुत एक ऑर्डिनरी लेडी. ആത്മീകപരമായ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം. मैंने इस बहन के लिए प्रार्थना करने के लिए इसे हाथ उठा के उनके सिर पे हाथ रखा. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കരമുയർത്തി തലയിൽ ഇങ്ങനെ तब एक കൈവച്ചപ്പോൾ पास्टर आके मुझे ऐसे छुआ ഒരു പാസ്റ്റർ വന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ തൊട്ടു. और मुझे पूछा, എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, पास्टर आपको जानते हैं ये कौन है? പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഈ ആരായെന്ന്? मैं बोला जानता नहीं है. ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയത്തില്ല. तो बोले ये गंगाबाई.
ഇത് ഗംഗാഭായി. मैं बोला कौन गंगाबाई? ആരാ ഗംഗാഭായി? तो बोला इस मिनिस्ट्री में ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് सबसे अधिक कलीसिया का स्थापना किया वनिता, ആമേൻ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു ലേഡി. सबसे अधिक कलीसिया को स्थापना ആമേൻ, किया. ഏറ്റവും അധികം ചർച്ചസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീ. I do not know the term is politically correct or not, but I can say a lady apostle. ആമേൻ, a lady of apostle. Hallelujah. Apostolic ministry कर रहे हो. ആമേൻ, apostolic ministry She is winning souls. ആമേൻ, She is establishing churches. ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന സഭകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന. जब बात किया ना, സംസാരിച്ചപ്പോൾ इस स्त्री का स्टोरी मैंने सुना. ഈ സ്ത്രീയുടെ സ്റ്റോറി ഞാൻ കേട്ടു. ओह, पढ़ा लिखा नहीं, വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമില്ല, सिग्नेचर भी डालने के लिए आता नहीं, ഒപ്പിടാൻ പോലും अपने അറിയത്തില്ല. भाषा में अंगूठा छाप है. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വിരലടയാളം ഇടുന്ന ആളാ. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. बहुत साल पहले ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് जब कोई सेवक उनकी गांव में आया, ചില ശുശ്രൂഷകന്മാർ അവരെ ദേശത്ത് കടന്നു വന്നപ്പോൾ वो एक मानसिक रूप में बीमार स्त्री थी. മാനസികമായി അസ്വസ്ഥത When അനുഭവിക്കുന്നവര്. gospel touched her life, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. she ഗോസ്പൽ got ടച്ച്. completely healed. ആമേൻ, അവർക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ലഭിച്ചു. विश्वास नहीं बना, कलीसिया में आना शुरू किया. വിശ്വാസിയായി സഭയിൽ വരുവാൻ തുടങ്ങി. उस समय बाद में കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം हालेलुया उन्होंने सेवकाई करना शुरू किया. ആമേൻ, ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു. ज्यादा बहुत कुछ जानता नहीं है, അധികം ഒന്നും ഒത്തിരി कोई അറിയത്തില്ല. जगह में जाएगा, ചില ഇടങ്ങളിൽ പോകും. कोई पागल लोगों को प्रार्थना करने के लिए लेके आएगा. ആമേൻ, ഏതെങ്കിലും വട്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാർ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരും. जंजीरों में पड़ा हुए लोगों को इनके पास लाएगा. ആമേൻ, ചങ്ങലയാൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തികൾ വരെ ഈ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് इतना കൊണ്ടുവരും. पागल लोगों को लोग क्या करेगा जंजीरों में. आमेन, हालेलुया. मैं आपको एक वीडियो दिखाएगा. हालेलुया. बंगाल में 2 हफ्ते पहले अपना दोस्तों मिनिस्ट्री कर रहे, उधर एक आदमी को लेके आए जंजीरों में, ഒരു വ്യക്തിയെ ചങ്ങലയാൽ കെട്ടി ബന്ധിച്ചു हाथ കൊണ്ടുവന്നു. में बांध के लेके आए. കൈയും वीडियो കാലും मेरे पास है. കെട്ടിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. जिस मिनिस्ट्री में मैं पिछले दिन बंगाल गया था, वही मिनिस्ट्री के बारे में कहा. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗാളിൽ പോയ മിനിസ്ട്രിയുടെ കാര്യമാണ് Pastors പറയുന്നത്. क्या किया? പാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് उसके लिए ചെയ്തു? प्रार्थना किया, പ്രാർത്ഥിച്ചു. उस जंजीर को खोला, ആ കെട്ടുകളെ he ചങ്ങല got അഴിച്ചു. completely healed. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഹീലിംഗ്. ഓ റബ ശബൽ ഖമനം. That is a fire filled ministry. അതാണ് തീയാലുള്ള ശുശ്രൂഷ. The fire can even melt ആമേൻ, shackles. हालेलुया. जंजीरों को पिघला सकता है The अग्नि. fire can even melt shackles. अग्नि जंजीरों को पिघला सकता है. Amen. हालेलुया. ओ रबा इस गंगा शबा. भाई के पास लोगों को लेके आए, ഗംഗാഭായിയുടെ അടുക്കൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ पागल തുടങ്ങി. लोगों को, ज्यादा വട്ടുപിടിച്ചവർ, पढ़ा लिखा नहीं. അധികം വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ല. उन्होंने देखा ये बाकी पास्टर्स कैसे दुष्टात्मा को निकालते हैं. ആ സ്ത്രീ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള പാസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പിശാചിനെ उन्होंने ഇളക്കുന്നത്. देखा है जो साउथ से जो पास्टर्स आएगा കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാസ്റ്റർമാർ कैसे डांटते हैं. എങ്ങനെയാണ് വഴക്ക് In the പറയുന്നത്. name of Jesus, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ get out. ഗെറ്റ് ഔട്ട്. इतना अंग्रेजी वो सीखे रखा है. ഇത്രയും ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം ആ സ്ത്രീക്ക് അറിയാം. अंग्रेजी में सिर्फ इतना जानते हैं. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് In മാത്രം the അറിയാം. name of Jesus, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ get out. ഗെറ്റ് ഔട്ട്. निकल जाएगा. ഇറങ്ങിപ്പോവും. उसी क्षण चंगा हो जाएगा. അതേ സമയം സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും. My God. ഹല്ലേലൂയ. Simple sentence, സാധാരണമായ ഒരു but it സെന്റൻസ്, is powerful. പക്ഷേ അത് It's പവർഫുൾ something ആയിരുന്നു. like a hammer. आमेन, वो एक हथौड़ा के समान है. जो चट्टान को तोड़ने वाला एक ആമേൻ. hammer का जैसे. പർവ്വതത്തിന്റെ മേൽ അടിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റികലിനെ Bible പോലെ. says വചനത്തിൽ the എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, word of God is ദൈവവചനം like an hammer. ഒരു हथौड़ा के समान है. जो चट्टान को चीरने वाला, तोड़ने वाला एक हथौड़ी के जैसे word of God. പർവ്വതങ്ങളെ വരെ കീറുന്ന ആമേൻ. ഒരു ചുറ്റികൾ. Fill your mouth with fire. നിങ്ങളുടെ അധരത്തെ, നിങ്ങളുടെ നാവിനെ തീ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക. जानते इस दिनों में पवित्रता हमसे क्या बात किया. ഈ ദിവസങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്? ट्रांसफॉर्म हो जाओ, പരിവർത്തൻ ഹോ ജാओ. चेंज हो जाओ. ഹല്ലേലൂയ. കംപ്ലീറ്റ് ആയി ചേഞ്ച് ആകുക. जूता को उतारो. ഷൂ നിങ്ങൾ ഊരി വെക്കുക. आज से तुम एक नया व्यक्ति है. ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാ. जेरिको पकड़ने से पहले, എരിക്കോ പിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, जेरिको पकड़ने से पहले ജെറിക്കോ പിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ജോഷുവ जेरिको के ओर देखे बैठा था. ജെറിക്കോനെ നോക്കിയിരുന്നു. Can you imagine that scene? നിങ്ങൾക്ക് അത് കൽപ്പനയിൽ കാണുവാൻ പറ്റുമോ? Joshua may be thinking,
जोशुआ सोच रहा होगा how we are going to win that city, हम कैसे उस देश को जीत लेंगे, how we are going to demolish that fortress. हम उस गढ़ को कैसा गिरा He may देंगे। be planning and planning. वो सोच रहा होगा, पद्धति बना रहा He may be होगा, fighting in spirit. वो अंदर आत्मा में युद्ध कर He रहा may होगा, be praying. वो प्रार्थना कर रहा होगा। जेरिको की ओर देखे बैठा जोशुआ का आगे ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ജെറിക്കോയിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന ജോഷുവയിലുള്ള കത്തിയെത്തി एक स्वर्गदूत उतर आया, ഒരു സ്വർഗ്ഗദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്നു, an angel of God. സ്വർഗ്ഗദൂതൻ। जोशुआ बहुत क्यूरियस हो गया. ജോഷുവ ഒത്തിരി എക്സൈറ്റഡ് Joshua ആയി। is having a great encounter in his life. ആമേൻ ജോഷുവയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടാകുകയാണ്। जोशुआ कांप गया होगा, ജോഷുവ ചിലപ്പോൾ വിറച്ചു जोशुआ കാണും। का रोमम खड़ा हो गया होगा. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ। जोशुआ तुरंत क्या सोचा मालूम है? ജോഷുവ ഉടനെ I എന്ത് was ചിന്തിച്ചു praying കാണും? about Jericho. ഞാൻ ജെറിക്കോയ്ക്ക് വേണ്ടി I was പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, praying about Jericho. मैं जेरिको के लिए So प्रार्थना कर God रहा sent था। this angel with a message. तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को संदेश Maybe के पास to मेरे fight साथ for भेजा, me. वो मेरे लिए युद्ध करेगा। Maybe to fight with me. हो सकता है कि वो मेरे से युद्ध Then he asked करेगा। that question. फिर उसने ऐसा प्रश्न पूछा, तुम किसके पक्ष में है? നീ ആരുടെ പക്ഷത്താണ്? Angel. സ്വർഗദൂതൻ अपने पक्ष में है, നമ്മുടെ പക്ഷത്താണ്, उनका पक्ष में है. അതോ നീ അവരുടെ Angel क्या कहा പക്ഷത്താണ്? मालूम है? സ്വർഗദൂതൻ എന്ത് Angel പറഞ്ഞു? क्या कहा? സ്വർഗദൂതൻ जोशुआ എന്താ? तेरा पक्ष में, ജോഷുവ നിന്റെ പക്ഷത്തിലെന്നാണോ? അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്, मैं यहोवा का पक्ष में ഞാൻ हूँ. യഹോവയുടെ मैं പക്ഷത്തിലാകും, यहोवा का ओर से ഞാൻ आया. യഹോവയിൽ നിന്ന് तेरे വന്നിരിക്കുന്നു, साथ में I want to pass a message with you. ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു സന്ദേശം നൽകുവാൻ You വന്നിരിക്കുന്നു। may be waiting for a victory. നീ ഒരു ജയത്തിനായി You may കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, be waiting for the growth of your ministry. आप आपकी सेवकाई का एक बढ़ोतरी But का today इंतजार morning कर रहे heaven want होंगे, to pass a message to you. लेकिन आज स्वर्ग एक संदेश आपको पहुंचाना Hello? चाहता है। जेरिको गिरने के लिए प्रार्थना कर रहे, ജെറിക്കോ വീഴുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ लेकिन പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, स्वर्ग आपको क्या कहना चाहते हैं? പക്ഷേ സ്വർഗം എന്താ പറയുന്നത്? जोशुआ ജോഷുവ, जूता को खोलो. ആമേൻ, നിന്റെ ചെരുപ്പ് ഊരി വെക്കുക। बोला क्या? ആമേൻ। जोशुआ remove your shoes. ജോഷുവ നിന്റെ ചെരുപ്പ് ഊരി മാറ്റുക। कल अगर जेरिको तेरे आगे गिरना चाहिए तो, നാളെ നിന്റെ മുന്നിൽ ആ ജെറിക്കോ कल വീഴണമെങ്കിൽ, स्पिरिचुअल विक्ट्री सब देखना चाहिए तो, നാളെ നിനക്ക് ആത്മീയ വിക്ടറീസ് कल കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, शैतान का सेना आपका आगे से भागना चाहिए तो, നാളെ പിശാചിന്റെ ആ സൈന്യം നിന്നെ വിട്ട് ഓടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, आज ഇന്ന് तेरा जीवन ट्रांसफॉर्म्ड होना चाहिए. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കണം। आज तुम चेंज्ड हो जाएगा. ഇന്ന് നീ പൂർണ്ണമായി ഒന്ന് മാറി, आज तुम शुद्धिकरण पाएगा. ഇന്ന് നീ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ, कल दीवारों गिरेगा, നാളെ മതിലുകൾ വീഴും, कल दीवारों गिरेगा. നാളെ മതിലുകൾ വീഴും। God will use only a holy vessel. ദൈവം ഒരു വിശുദ്ധിയുള്ള പാത്രത്തെ മാത്രമേ യൂസ് The ചെയ്യത്തുള്ളൂ, holy vessel can only carry holy fire. क्योंकि पवित्र बर्तन ही पवित्र अग्नि को ले The सकता fire है। is holy. अग्नि पवित्र है, Fire is perpetual. अग्नि जो है काफी पवित्र है। It can be kept inside a holy, transformed, changed vessel only. वो पूरी तौर से अपने आप को पवित्र किया हुआ, Church. बदला हुआ, परिवर्तन किया हुआ बर्तन में ही बच सकता है। Said something. कलीसिया, I said something. मैंने कुछ कहा। God sent Jeremiah to that potter's house. परमेश्वर ने जेरिको उसको He जो was working on that wheel. कुमार के घर पे भेजा, The वो उस potter पर काम was कर रहा trying to था। mold something from that clay. वो कुमार उस मिट्टी को से कुछ बना रहा था, But it got destroyed. लेकिन वो बीच में टूट गया। Holy Spirit is guiding me to say, पवित्र आत्मा इस प्रकार से why अगुवाई दे the रही है, clay got destroyed? क्यों वो क्ले डिस्ट्रॉय हो The गया? clay was not allowing the potter to, hallelujah, Amen, change hallelujah, its yes, amen. pattern or lifestyle. वो मिट्टी क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि उस मिट्टी कुमार के हाथ में अपने आप को अनुमति नहीं दिया था। When the potter was working on that clay, जब कुमार उस मिट्टी को बना the रहा था, clay was demanding something. वो उस मिट्टी कुछ डिमांड कर रही The थी। clay was sharing its own desires. वो मिट्टी अपना खुद का डिजायर शेयर कर Clay रही was थी। saying, potter, make me like this, like that. वो मिट्टी ऐसा Hallelujah. कह रही थी कि हे कुमार, तू मुझे ऐसा बना, तू मुझे वैसा बना। It got spoiled in potter's hand. इसलिए वो वहां पर टूट गई, It got spoiled in potter's hand. इसलिए कुमार के हाथ में ही वो टूट गई। Oh, but the game is not over. बट खेल यहाँ खत्म नहीं Now हुए। the potter start to remold it अब कुमार उसे रीमोल्ड into कर a रहा है, vessel
नया बर्तन into बना a रहा vessel है, एक नई बर्तन which can carry the glory of God. जो परमेश्वर की महिमा को धारण कर सकता हो। पोटर का मन में जो आशा है उस प्रकार एक ആമേൻ. बर्तन കുശവൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പോലെയുള്ളൊരു പാത്രം. Till today. റീബൽ ഖമനം. Till today. ഇന്ന് വരെ I used to say ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു, it is a second chance. ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് Potter ആണ്. gave him a second chance. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ അവസരം തരുന്നു. Today I want to change my message. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന്റെ മെസ്സേജ് മാറ്റുന്നു. It is not the second ഇത് chance. सेकंड चांस अल्ला, The first chance आदित्य it चांस got spoiled because वो क्यों टूट गया? it was not the plan of the potter. क्योंकि वो कुम्हार का प्लान नहीं It था, was the plan of the clay. वो उस मिट्टी का प्लान था, So it got spoiled. इसके लिए वो टूट गई। But from today, लेकिन आज the से potter is going to build your life. कुम्हार तुम्हें बनाने जा Not रहा है, according to your plan and wishes. आपकी पद्धति, आपके दर्शन के He अनुसार is having नहीं। a great plan about your life. आपके बारे में परमेश्वर को बहुत बड़ी Psalm योजना है। 71 says, Psalm 71 भजन says, संगीत 17 में इस He प्रकार has से कहा है, separated me even from my mother's womb. मुझे माता की कोख से ही मुझे अलग किया है। Oh, माँ का कोख में ही प्रभु तूने मुझे देखा है. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നീ എന്നെ इसलिए मैं കണ്ടിരിക്കുന്നു, चमत्कार बन गया. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അത്ഭുതനായി The മാറി। potter is having a great plan about your life. കുശവന് നിങ്ങളെ പറ്റി വലിയ ഒരു God പദ്ധതിയുണ്ട്। want to bring your life into God's plan A. परमेश्वर आपको परमेश्वर की उस योजना You प्लान एक की were- ओर लेकर आना You चाहता were है। running in your own plans. आप आपकी पद्धति के पीछे भाग रहे होंगे, That's why the clay got spoiled in potter's hand. इसके लिए वो मिट्टी कुमार के हाथ में टूट Today गई। morning, Holy Spirit is guiding me to say, लेकिन पवित्र आत्मा आज इस प्रकार से अगुवाई दे tomorrow रही the है, potter is going to rebuild your life. कुमार जो है वो एक नया बर्तन He is बनाने going to वाला है, transform your वो life. आपको परिवर्तन करने He वाला is going है, to make you a honorable vessel आपको एक आदरणीय बर्तन which बनाने वाला carries है, the glory, the fire of the Holy जो Ghost. परमेश्वर की महिमा को धारण करता हो। Oh vessel, न- oh vessel, वो बर्तन you're going to carry God's glory. परमेश्वर की महिमा को धारण करोगे। You're going to carry the fire of God. आप परमेश्वर की महिमा को, अग्नि को लेकर चलोगे। How many of you received this? कितने लोग ने इसको रिसीव किया? Get transformed. परिवर्तित हो जाओ, Get changed. परिवर्तन हो जाओ, बदल जाओ, Get a new mind. एक नया मन ले लो, Get a new mind. एक नया मन ले लो। एजेकिएल का किताब से 36 से उस 3 दिन में काफी मैसेजेस हम सुना. എസെക്കിയേൽ 36 36 നിന്ന് നമ്മൾ क्या അനേക लिखा है? ശബ്ദങ്ങൾ I will കേട്ടു। give them a new mind ഞാനൊരു പുതിയ മനസ്സിനെ തരും, and a new spirit. ഒരു പുതിയ ആത്മാവിനെ തരും। आपको जानते हैं നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, एजेकिएल के किताब में എസെക്കിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 3 बार 3 പ്രാവശ്യം इसी स्क्रिप्चर को लिखा है. ഈ വാക്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്। कौन सा स्क्रिप्चर? ഏത് വാക്യം? I will give them a new mind मैं तुम्हें नया मन and दूंगा a new spirit. और एक नई आत्मा दूंगा। 3 references are there in Ezekiel. 3 बार लिखा गया है एसेकिയേൽ के पहले बार क्या कहा मालूम है? ആദ്യമായി എന്താ പറഞ്ഞത്? I will give them an undivided mind. ഞാൻ അവരെ Undivided. भटकने वाली आत्मा नहीं दूंगा, Hallelujah. एक मन में देने वाला है. स्थिरമായ മനസ്സ്, United mind. हम एकता वाला मन, एक मन दूंगा। एकता का मतलब क्या है? There may be opinion differences. അവിടെ ചിന്തകൾക്ക് घर में ധാരണകൾക്ക് पति पत्नी हमेशा വ്യത്യാസമുണ്ട്। एक ही जैसे नहीं सोचेगा. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ। പതി ഭർത്താവും ഭാര്യ ഒരേ കാര്യം അല്ലായിരിക്കാം They may ചിന്തിക്കുന്നത്। divide, they may argue. അവരിടയ്ക്ക് സംസാരം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ That is a തർക്കം part of the ഉണ്ടാവും। life. वो अपनी जिंदगी का एक भाग है, लेकिन at the end of the day, പക്ഷേ उस आपके they will अंत के दिन stand में together वो वापस एक हो and जाते they will be हैं one mind. और वो एक मन में आ जाते हैं। लिजो ने कहा ലിജോ പറഞ്ഞു, छोटा छोटा ओपिनियन डिफरेंस कभी होते हैं. ചെറിയ ചെറിയ വാക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും। मत सोचो कोयर का बच्चों में आपस लड़ रहे, नहीं. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, They are standing together. ആമേൻ। അവർ At ഒരുമിച്ച് the end of the day, നിൽക്കുകയാണ്, they are one. അവസാനം അവർ ഒന്നാണ്। Because ആമേൻ. Holy Spirit gave them a undivided mind. There may be opinion difference. हो सकता है कि वहां पे अपनी चिंताएं अलग अलग होगी। I may, hallelujah. मैंने कभी कहना उनका विरुद्ध में बात करेगा, ये सही नहीं ये कहेगा, फिर बाद में रियलाइज करेगा they are right. Hallelujah. ആമേൻ. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയും അത് ശരിയല്ല, പക്ഷെ പിന്നെ തോന്നും അത് ശരിയായിരിക്കും। United. ആമേൻ, ഏകത। 1 second.
प्रभु कहा आज उस पर मुझे क्या सिखाया मालूम है? पवित्र आत्मा इन्न എന്താ എസെക്കിയേൽ ने कहा എസെക്കിയേൽ I will പറഞ്ഞു give them an undivided mind. ഞാൻ അവിഭാജ്യ മൻ ദൂംഗാ. So wherever there is an undivided mind, എവിടെയാണ് ഒരു അവിഭാജ്യ മൻ ഉള്ളത്, wherever there is a unity, എവിടെ യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ there will be the flow of a new spirit. ആമേൻ. അവിടെ ഒരു പുതിയ ആത്മാവിന്റെ വ്യാപാരം നടക്കും. There will be that's what psalmist says. इसके लिए भजन संगीता वाले ने कहा, Behold how beautiful. देखो क्या ही मनोहर की बात. देखो कितना खूबसूरत है भाइयों एक साथ रहते हैं. ആമേൻ. സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടുന്നത് എത്ര अगर മനോഹരം. भाईचारा के साथ में भाइयों में एक मन होकर रहेगा तो സഹോദരന്മാർ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ unity in families, ഫാമിലിയുടെ ഉള്ളിൽ യൂണിറ്റി, unity in prayer cells, പ്രാർത്ഥനാ സെല്ലുകളിൽ യൂണിറ്റി, unity in choir, കൊയറിൽ unity യൂണിറ്റി, in church. ചർച്ചിൽ യൂണിറ്റി. जब भाइयों एक साथ रहेगा क्या होने वाला है? സഹോദരന്മാർ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? अगले सेंटेंस में कहा അടുത്ത സെന്റൻസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, something like the anointing flowing over Harun. ये उस हारून के सर में से Oh उमंडने my वाले God. अभिषेक के So समान if है. there is unity, जहाँ पर एकता है there will be a flow of anointing. वहाँ पे का अभिषेक बहेगी. भाइयों में एक साथ रहेगा तो സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് वो कैसे നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ दिखने वाला है? അവർ എങ്ങനെ हारून കാണും? के ऊपर गिरा अभिषेक का समान. हारून के सर पर गिरा हुआ अभिषेक. हालेलुया. My God, church, if there is unity, സഭ ചർച്ചിൽ യൂണിറ്റി my ഉണ്ടെങ്കിൽ, God, I am drunk with spirit. Hallelujah. ആമേൻ. I am हालेलुया. drunk with spirit. मैं आत्मा में भर रहा हूँ. ഞാൻ ആത്മാവിനെ കുടിച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്ന്. Hallelujah. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേച്ചു പോകുന്നത്. Hallelujah. इसके लिए मैं वहाँ यहाँ चल That is रहा what we can see in the upper room. Hallelujah. वही हमने अपर रूम में In the देखी first थी, century, पहली शताब्दी में. they behaved like drunken persons. उन्होंने एक पियकर लोग के समान बर्ताव I किया. am drunk with Holy मैं Spirit. पवित्र आत्मा से पिया हूँ. The Haba Shekana, the Alte Lamash, shall you all stand in the presence of क्या हम God? सब खड़े हो जाएंगे? The joy is bubbling inside me. आमेन. पवित्र आत्मा हमारे मेरे Go अंदर and उछल join रही me. Go and है. join me. ओ रबा शेखेरे रीखा नवा रबा शतुना रबा. If there is unity inside the church, शतुना रबा. एकता अगर कलीसिया के अंदर है तो, if there is unity inside the church, कलीसिया के अंदर एकता है तो, I want to give the prophecy. I want to give the prophecy. मैं ये भविष्यवाणी A करना चाहता हूँ. special anointing will flow. एक खास अभिषेक का व्यापार यहाँ पर होगा. हारून को देखो, അഹരോനെ നോക്കുക, सिर पे अभिषेक गिरा, തലയിൽ അഭിഷേകം വീണു. अभिषेक फ्लो करना शुरू हो गया. അഭിഷേകം ഫ്ലോ ആകുവാൻ തുടങ്ങി. दाढ़ी से, താടിയിൽ നിന്ന്, वस्त्र से, വസ്ത്രത്തിൽ नीचे നിന്ന് का तरफ फ्लो हो रहे. താഴോട്ട് അത് ഒഴുകുവാൻ अब തുടങ്ങി. हारून को देखो, ഹാറൂനെ നോക്കിക്കാട്ടെ, कितना तेल गिरा है. എത്ര എണ്ണയാണ് വീണത്. सुबह आपने सिर पे 2 बूंद तेल रखा होगा. രാവിലെ തലയിൽ 2 തുള്ളി എണ്ണയായിരിക്കാം वो വെച്ചത്. उधर ही है. അത് അവിടെ തന്നെ लेकिन ഉണ്ട്. हारून का सिर पे പക്ഷെ അഹരോന്റെ തലയിൽ एक बर्तन में पूरा तेल रख के हालेलुया ആമേൻ, डाला है. ഒരു പാത്രത്തിലെ മുഴുവൻ എണ്ണയും ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അഭിഷേകം. വലിയ അഭിഷേകമാണ്. पूरा शरीर गीला हो गया. മുഴുവൻ ശരീരം നനഞ്ഞു. आप जरा देख लीजिए, നിങ്ങളൊന്ന് കൽപ്പന, wherever he go, എവിടേക്ക് അവൻ നടന്നു उसका പോയോ, वस्त्र से അവന്റെ टिप टिप करके ആമേൻ, അവന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അത് തുള്ളി തുള്ളിയായി വീഴുവാൻ തുടങ്ങി. टिपाने वाला है. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. എണ്ണ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് വീഴാൻ പോകുകയാണ്. तेल बूंद बूंद से गिर रही है. അവൻ നടക്കുന്നിടത്തൊക്കെ എണ്ണ वो വീഴാൻ जहाँ जहाँ പോകുകയാണ്. पे चल के जा Can you रहा watch था, wherever he step in, जहाँ जहाँ पर वो चल के जा वो रहा था, तेल का निशाना, उसका पैर का निशाना उधर पड़ने वाला है. അവിടെയൊക്കെ കാലിന്റെ എണ്ണയുടെ പതിപ്പ് അവിടെ വീഴും. Wherever you go, എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ you are പോകുമോ, going to carry that anointing. നിങ്ങൾ ആ അഭിഷേകം ക്യാരി You ചെയ്യും. are going to carry that fire. നിങ്ങൾ ആ തീ ക്യാരി When you go, Bengal, carry that anointing there. This time, you are not going as an ordinary person. You are going with that prophetic anointing. So go and change. Go and change Change that village. Mashakana, Ramshal Kamana. Wherever you go, എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പോകുമോ, oil आपसे गिरने वाला है. അത് അവിടെ തുള്ളി തുള്ളിയായി വീഴുവാൻ Do you want തുടങ്ങും. to carry that fire? നമ്മ തീയെ ക്യാരി Do you ചെയ്യുകയാണ്. want to carry that anointing? हम उस अभिषेक को कैरी करना चाहते हैं. Wherever there is unity, जहाँ जहाँ पे एकता है, if there is an undivided mind, अगर वहाँ पे एक अविभाज्य a मन new है तो spirit will move there. एक नई आत्मा वहाँ पे चलेगी. Church, pray. कलीसिया प्रार्थना Give us an करे, undivided mind.
कि हमें एक अविभाज्य मन दे दो। Pastors and leaders of the church, कलीसिया के पास्टर्स और लीडर्स pray to get an undivided mind. एक अविभाज्य मन मिलने के लिए प्रार्थना करें। If there is an undivided mind, अगर वहाँ पे एक अविभाज्य मन an है तो unusual new spirit will move there. आमेन, हालेलुया। ആത്മാവിന്റെ ഒരു പുതിയ ചലനം അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് एक नई चलन वहाँ पर होगा। और यूथ के अंदर एक अनडिवाइडेड माइंड है, इसलिए something is happening there. ആമേൻ, യൂത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അൺഡിവൈഡഡ് മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ട് something happened. तीन reference. ഹല്ലേലൂയ. तीन reference. 3 വാക്യം. Change your mind, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റുക, you will get a new spirit. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ If ആത്മാവിനെ you are ready to കിട്ടും। change your mind, अगर आप आपके मन को बदलने को तैयार हैं, आज तक किस तरह का मन था? ഇന്ന് വരെ ഏത് വിധത്തിലുള്ള മനസ്സായിരുന്നു? अपना मर्जी में चलने वाला मन, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ നടക്കുന്നത്, गुस्सा करने वाला मन, ദേഷ്യം വരുന്നത്, अपने बाप दादाओं का स्वभाव रखा मन, അപ്പന്മാരുടെ സ്വഭാവം, कठोर मन, കഠിനമായ മനസ്സ്, पत्थर का जैसे मन, കല്ലിനെ പോലത്തെ ഹൃദയം। लेकिन अभी किस तरह का मन? പക്ഷെ ഇപ്പം ഏത് ഹൃദയമാണ്? Soft. മൃദുവായ ഹൃദയം। कुछ बोलने के बाद 2 मिनट के अंदर रोना शुरू करेगा। എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കരയാൻ क्यों? തുടങ്ങും। എന്തുകൊണ്ട്? क्यों? मर्द रोएगा क्या? ആമേൻ, ആണുങ്ങൾ കരയുമോ? लड़कियां रोते हैं ना, പെൺപിള്ളേർ लेकिन ये കരയും। नौजवान क्यों रो रहे? പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് क्योंकि उनका मन तो मर्द का मन नहीं है, उनका मन तो मांस से बनाया मन है, आमेन, बहुत नरम मन है, बहुत आमेन, नरम मन है, आमेन, बहुत नरम है, हालेलुया, बहुत मुलायम है, हालेलुया, इसलिए रो रहे। ആമേൻ, യേശുവേ സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, Hallelujah. സ്തോത്രം। If you can cry, you are a blessed person. If you can cry, you are a blessed person. अगर आप रो सकते हो तो आप एक अपना धन्य कल्चर में मनुष्य। क्या हो गया मालूम है? നമ്മുടെ കൾച്ചർ എന്ത് സംഭവിച്ചു? कल्चर में कहते हैं लड़का लोग रोता नहीं है, നമ്മൾ പറയും ആൺപിള്ളേർ കരയരുത്, लड़का रोएगा नहीं, ലടക്ക കരയത്തില്ല, कितना भी परेशानी नहीं आएगा, वो എത്ര सहता കഷ്ടം रहेगा। വന്നാലും അവനിങ്ങനെ वो പിടിച്ചു पूरा നിൽക്കും। उनका हार्ट के अंदर क्या हो रहा है? It's bombarding inside his heart. ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമം കൊണ്ട് നടക്കും। इसलिए मुझे लग रहा है അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ये पुरुषों को ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं, പുരുഷന്മാർക്കാണ് കൂടുതൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നത്, क्योंकि रोता नहीं है। കാരണം കരയത്തില്ല। Come on church, it's not because they have diabetes, അവർക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളത് it's കൊണ്ടല്ല, not because they have cholesterol, അവർക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളത് they are കൊണ്ടല്ല, keeping everything inside their heart. അവർ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു। लेकिन मैंने सीखा एक बात है, ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു आपको കാര്യമുണ്ട്, रोना है अच्छा से, നിങ്ങൾ നന്നായി കരയണം। प्रभु का ആമേൻ। पैर पकड़ के अच्छा से रोना है। കർത്താവിന്റെ കാല് പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് കരയണം। प्रेशर कुकर का जो नोसिल जो वेट निकालते हैं ना, वैसे प्रेशर अंदर से निकालना है आपको। ഉള്ളിലെ പ്രഷർ അതിങ്ങനെ പുറത്ത് കളയണം। I pray every individual in the church, especially I pray for ആമേൻ, ആമേൻ, യെസ് ലോർഡ് അപ്പാ। जो पुरुषों के लिए मैं प्रार्थना कर रहे हैं, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം। रोने के लिए कृपा उनको दे दो। ആമേൻ, യെസ് ലോർഡ്, യെസ്, 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 ആമേൻ, रोने के ആമേൻ। लिए कृपा उनको दे കരയുവാൻ ഒരു കൃപ കൊടുത്താട് കർത്താവേ। दो। David cried, ദാവീദ് കരഞ്ഞു, but still he was a warrior. പക്ഷെ അവൻ യോദ്ധാവായിരുന്നു। He was a lion-hearted person. आमेन, उसका हृदय एक सिंह के समान था। It's written in Bible. He was a lion-hearted वो person. सिंह के समान उसका हृदय He था। was called as the Ariel of Israel. उसको अरियल कहा गया है, Ariel इस्राएल means का। lion-hearted. अरियल का मतलब सिंह का हृदय। But he cried. लेकिन उसने भी रोया। So रोना एक आशीष है। आमेन, കരയുന്നത് ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ്। यीशु मसीह യേശു കർത്താവ് बहुत सामर्थ्यशाली था। ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ളവനായിരുന്നു। गत्सेमने वाटिका में इतना रोया। പക്ഷെ ഗത്സമനയുടെ തോട്ടത്തിൽ അവൻ ഒരുപാട് आज घर കരഞ്ഞു। पे जाके मेरा भाइयों अच्छा से रोना है। ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ। ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയി സഹോദരന്മാർ अगर കരയണം। रो सकते तो നിങ്ങൾക്ക് കരയുവാൻ blessing സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ है। അത് ഭയങ്കര ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ്। आपका हाथ थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കുറെ റിലാക്സ്ഡ് हार्ट ആകും, अटैक आने का चांस कम हो जाएगा। ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്ന ചാൻസ് കുറയും। सही बोल रहे हैं ना? ആമേൻ, Hallelujah. It's a blessing if you can cry. നിങ്ങൾക്ക് കരയാൻ സാധിച്ചാൽ അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ്। If you want to cry, अगर आपको रोना है तो ask for a new heart परमेश्वर से एक नया मन के लिए पूछें which is soft. जो मृदु है। If there is a soft heart, अगर आपके अंदर एक सॉफ्ट if हार्ट है there तो is a crying person, आप एक रोने वाला व्यक्ति है तो his tears will bring a new spirit over the church. क्योंकि उसकी आंसू कलीसिया के अंदर एक नई आत्मा को लेकर आएगी। If there is a crying person in a family, एक रोने वाला एक व्यक्ति एक परिवार में है my तो God, if there is a weeping prophet in the nation, रोने वाला एक व्यक्ति अगर एक देश में है तो रबा शबल my
if there is a weeping prophet in the nation. एक रोने वाला भविष्यवक्ता यदि एक देश में है तो Jeremiah wept like anything. Hallelujah. यिर्मयाह ने रोया, ऐसे रोया, लोग उनको बुलाया യിർമയാവിനെ പ്രലോഭകർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു, weeping prophet. കരയുന്ന പ്രവാചകൻ. विलाप गीत लिखा. വിലാപഗീതങ്ങൾ എഴുതി. लेकिन आपको जानते हैं നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? Jeremiah 31. ജെറമ്യാ 31 क्या लिखा है मालूम है? എന്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു? I will give you a new mind ഞാൻ ഒരു പുതിയ ഹൃദയം and a തരും, new spirit. ഒരു പുതിയ ആത്മാവിനെ If തരും. there is a weeping prophet, ഒരു കരയുന്ന if പ്രവാചകൻ there is a ഉണ്ടെങ്കിൽ, weeping child of God, ഒരു കരയുന്ന ദൈവ പൈതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, if there is a weeping daddy in a family, आमेन, एक रोने वाला डैडी एक if फैमिली there में is है a तो, weeping child in a family, रोने वाला एक बच्चा एक if there परिवार is में a है तो, weeping mom in a family, एक परिवार में रोने वाली माता if अगर there है is तो, weeping prophets and prophetess in the church, एक रोने वाली भविष्यवक्ता और भविष्यवक्ता कलीसिया के अंदर है we तो, are going to witness a new move of new spirit. हम एक नई आत्मा की चलन के गवाह बनेंगे. कितना लोग मुझे सुन रहे? दलपा लामा शब्दाना रमदने छुपाला लमशल कमना. एज़ेकियल ने कहा I am going to change. എസെക്കിയേൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാറ്റും. मैं चेंज करने वाला है. ആമേൻ. हालेलुया. 3 जगह में कहा 3 പ്രാവശ്യം നയാ മൻ, പറഞ്ഞു. പുതിയ ഹൃദയം, नया स्पिरिट. പുതിയ इसका मतलब ആത്മാവ്. क्या है? അനർത്ഥം എന്തുവാ? जरमिया 31 में कहा ജെറമ്യാ 31 പറഞ്ഞു नया मन, പുതിയ ഹൃദയം, नया स्पिरिट. പുതിയ ആത്മാവ്. इसका मतलब क्या है? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? जहाँ नया मन होते എവിടെ പുതിയ ഹൃദയമുണ്ടോ उधर नया आत्मा काम करेगा. അവിടെ മാത്രമേ പുതിയ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. जहाँ ഹല്ലേലൂയ. चुना मन होते എവിടെയാണോ പഴയ ഹൃദയമുള്ളത് उधर चुना आत्मा काम करेगा. അവിടെ പഴയ वो ആത്മാവ് चुना പ്രവർത്തിക്കും. आत्मा कौन सा है? പഴയ ആത്മാവേദ? चुना नियम का आत्मा, പഴയ നിയമത്തിന്റെ ആത്മാവ്, बदला का आत्मा. പകരത്തിന്റെ ആത്മാവ്. हेलो, ऐसे एक आत्मा है. ആമേൻ. शमरिया का शहर में यीशु को प्रवेश नहीं दिया. ശമര്യയുടെ ദേശത്ത് യേശുവിനെ यीशु के चेलों ने പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ല. कहा, ശിഷ്യന്മാർ एलिया പറഞ്ഞു, किया वैसे ഏലിയ इनके ചെയ്തതുപോലെ ऊपर आग बरसाओ. അവരെ മുകളിൽ തീ പൊഴിപ്പിക്കുക. यीशु ने पूछा कौन सा आत्मा से बात कर रहे? ये मेरा आत्मा नहीं है, ये जुना आत्मा है, एलिया का आत्मा है. ആമേൻ. യേശു പറഞ്ഞു, ഇത് ഏത് ആത്മാ സംസാരിക്കുന്നത്? എന്റെ ആത്മാവല്ല, ഇത് പഴയ നിയമത്തിന്റെ लेकिन ആത്മാവ്. नया आत्मा है, പക്ഷെ ഇതിൽ പുതിയ जो ആത്മാവുണ്ട്. एलीशा का आत्मा है, ഏലിശാന്റെ ആത്മാവ്, 2 गुना का आत्मा है. രണ്ടിരട്ടി वो അഭിഷേകമുള്ള आत्मा क्या ആത്മാവ്. किया मालूम है? ആ ആത്മാവ് എന്ത് एलिया ചെയ്തു? को पकड़ने के लिए लोग आया. ഏലിയാനെ പിടിക്കാൻ ആൾക്കാർ एलिया വന്നു. आगा से अग्नि बरसा के उनको भस्म कर ഏലിയ തീ ഇറക്കി അവരെ ചാമ്പലാക്കി. एलीशा को पकड़ने के लिए एक सेना आया. ഏലീശാനെ പിടിക്കാൻ ഒരു സൈന്യം കടന്നു एलीशा വന്നു. उनका सब आंखों को बंद किया. ഏലീശ അവരെ കണ്ണുകളെ और അടച്ചു. उनको लेके गया. അവരെ കൊണ്ടുപോയി. कहाँ लेके गया? എവിടെ കൊണ്ടുപോയി? राजमहल में लेके गया. രാജകൊട്ടാരത്തിൽ क्यों കൊണ്ടുപോയി. राजमहल में लेके गया? എന്തിനു और കൊണ്ടുപോയി? इतना लोगों को खाना खिलाने के लिए एलिया के पास कुछ नहीं है. അവരെ കരങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഏലിയുടെ കയ്യിലൊന്നും लेकिन ഏലീശയുടെ राजा का കയ്യിലൊന്നുമില്ല. भंडार में सबको खाना है. പക്ഷെ രാജാവിന്റെ മണ്ഡപത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു, सबको खाना खिलाओ. എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം वो न्यू കൊടുക്കുക. टेस्टमेंट स्पिरिट है. അത് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് वो नया आत्मा है. वो नई आत्मा है. जुना आत्मा जुना हृदय में, पुराना ശരീരത്തിൽ कठोर हृदय में, പഴയ ഹൃദയത്തിൽ बदला का പഴയ आत्मा. ആത്മ, പകരത്തിന്റെ If you ആത്മാവ്. have the spirit of revenge, നിങ്ങൾക്ക് പകരം ചെയ്ത you are still ആത്മാവ് carrying that ഉണ്ടെങ്കിൽ, old heart. നിങ്ങൾ പഴയ ഹൃദയമാണ് So ഇപ്പോൾ change കൊണ്ട് your നടക്കുന്നത്. heart. അതുകൊണ്ട് ഹൃദയം നിങ്ങൾ മാറ്റുക. If your heart become a new heart अगर आपका हृदय नया हृदय बन जाए, with fresh, फ्रेश हृदय, the new testament spirit will move in your life. एक नई नियम की आत्मा आपके जीवन के अंदर चलेगी. And again Ezekiel said, वापस एज़ेकियेल ने कहा, I will change 3 proverbs. मैं 3 कहावतों को बदलूंगा. सब लोग कहो ना, सब कहे 3 कहावत बदलने वाला है. 3 പറച്ചിലുകൾ മാറും. Are you tired? നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചോ? बच्चों तो फास्टिंग में. പിള്ളേർ ഫാസ്റ്റിംഗിലാ. They are not tired. They said they are not tired. അവർ ക്ഷീണിച്ചിട്ടില്ല. Are you tired? നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചോ? ये 3 कहावत को प्रभु बदलने वाला है. 3 ചൊല്ലുകളെ ദൈവം മാറ്റും. 3 പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ ദൈവം മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. आमेन. 3 कहावत को परमेश्वर നിന്റെ बदलेगा. മനസ്സ് മാറിയാൽ, यदि तेरा हृदय बदल गए, ഒരു പുതിയ ഹൃദയം പ്രാപിച്ചാൽ, एक नया हृदय को ഒരു प्राप्त कर ले, പുതിയ ആത്മാവിറങ്ങി മൂവ് ചെയ്താൽ, एक नई आत्मा उतर कर यहाँ पर चलने എസെക്കിയേൽ लगे. പ്രവചിച്ചു, एज़ेकियेल ने भविष्यवाणी 3 दिया, പഴഞ്ചൊല്ല് മാറാൻ പോകുകയാണ്. एक कहावतें बदलने वाली है. 3 പഴഞ്ചൊല്ല് മാറാൻ 3 പോകുകയാണ്. कहावतें बदलने वाली है. ഒന്നാമത്തെ പഴഞ്ചൊല്ല്, पहली कहावत, പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കുന്നു നടക്കുന്നില്ലെന്നുള്ള പഴഞ്ചൊല്ല്. भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी दे रहे हैं लेकिन वो संभव नहीं हो रहा, ऐसी कहावत. കേട്ടോ? क्या आपने सुना? അങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. ऐसा एक वचन है. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതല്ലേ? पिछले दिन मैंने कहा था, ഏതാണ്? എസെക്കിയേൽ 11 അല്ലയോ? एज़ेकियेल 11 में. 11 ആണ്.
പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കുന്നു നടക്കുന്നില്ലെന്നുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലി ഞാൻ അങ്ങ് മാറ്റാൻ പോവാ. भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी दे रहे हैं लेकिन वो संभव नहीं हो रहा, वो कहावत में बदलने जा रहा हूँ. നമ്മുടെ ഇടയിലെ പഴഞ്ചൊല്ലി എന്താ ഇപ്പൊ? हमारे बीच की कहावत क्या है? പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം വ്യാജം പ്രവചിക്കുന്നവര്. ये भविष्यवक्ता सब झूठ भी बोलते हैं. വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒറ്റൊരുത്തിനും ഇല്ല. हम विश्वास नहीं कर നല്ല सकते. പ്രവചനം ഇല്ലെന്നേ അല്ലേ? अच्छी भविष्यवाणी नहीं आ रही है. നല്ല ഒരു മനസ്സുണ്ടായാൽ, अच्छा हृदय है तो, ഒരു പുതിയ ഹൃദയം പ്രാപിച്ച, एक नया हृदय है പുതിയ तो, ആത്മാവ് മൂവ് ചെയ്താൽ, तो ये नई आत्मा चलने लगेगी तो പഴഞ്ചൊല്ല്, पहली कहावत जो बदलने वाली है, മാറാൻ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ बदलने പഴഞ്ചൊല്ല്, वाली जो पहली कहावत है. ഹല്ലേലൂയ. പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കും, ഇനിയും അത് നടക്കുമെന്ന് മാറാൻ പോവുകയാണ്. आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन. भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी देंगे और वो संभव होगा. ऐसा बदलने वाली है. आमेन, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? आमेन, हालेलुया. പഴഞ്ചൊല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? कहावत क्या थी? നാട്ടുകാർ അതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, क्योंकि लोगों ने वही देखा था, അതുകൊണ്ടാ പഴഞ്ചൊല്ലായത്. इसके लिए वो कहावत बन അതാണ് गई. പാരമ്പര്യം. इसको पारंपरिक है. പാരമ്പര്യം പറയുന്നത് പ്രവചനമൊന്നും നടക്കത്തില്ലെന്നാ. पारंपरिक कहता था कि वो പക്ഷേ भविष्यवाणी नहीं പെന്തക്കോസ്റ്റിൽ ഒരു होगा. പുതിയ തലമുറ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. आमेन. लेकिन पेंटेकोस्ट में एक नई पीढ़ी With a खड़े new होने heart वाली and a है. new mind. Hallelujah. एक नई हृदय और एक नई आत्मा With के the New साथ, Testament power. एक नई नियम की अभिषेक के With साथ, the New Testament prophetic spirit. एक नई नियम की सामत के So God साथ is going to change proverbs. परमेश्वर कहावतों को बदलेगा. God is going to change traditions. परमेश्वर पारंपरिक चीजों को പാരമ്പര്യം മാറാൻ പോകുകയാ. पारंपरिक बदलेगा. പ്രവചനത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം മാറാൻ പോകുകയാ. तुम्हारा परंपरा बदलेगा. ओ रबा शबल Did anybody got that word? खाना बाना बा रबा किसी को मिला उस scripture? बल खमनम शत हल्कना रमशल कमने. എസക്കിയേൽ क्या बताया? എസക്കിയേൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭവിഷ്യത്തത്വം ഭവിഷ്യവാണി ദേഗ. ഭവിഷ്യക്തന്മാർ പ്രവചിക്കുന്നു, हालेलुया. वो होने वाला. അത് സംഭവിക്കും. इस दिनों में those who started the prophetic आमेन. यस, start to operate in the prophetic gift. आमेन, हालेलुया. जिन्होंने I will not waste you. भविष्यवाणी का वरदान I पाया will है, not waste you. उसे ऑपरेट Keep करने the fire लग जाए. burning. आपकी उस अग्नि को जलाए रखे. कभी भी घमंड दिल के अंदर आना ആമേൻ. नहीं. പ്രൈഡ് ഒരിക്കലും കടന്നു വരരുത്. कभी भी मिसयूज करना नहीं आपका prophetic gift. ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. Take a decision that I will be faithful. ഡിസിഷൻ എടുക്കുക, ഞാൻ എപ്പോഴും क्योंकि the വിശ്വസ്തനായിരിക്കും. world is looking for trustworthy prophets. കാരണം ലോകം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ आपका ഭവിഷ്യക്തന്മാരെയാണ് संकट നോക്കുന്നത്. के समय हम कितने लोगों को फोन किया? आमेन. You didn't got a correct message. हमने एक अपने संकट में कितने लोग से बात करने When की God कोशिश trusted की. you. जब परमेश्वर ने आप पर When भरोसा God किया, trusted you जब परमेश्वर ने आपके and ऊपर gave you भरोसा रखा, that anointing, that gift, आपको जब वो अनॉइंटिंग मिला, you have to prove that you are trustworthy. आपको ये साबित करना है कि आप विश्वास योग्य हैं. You have to prove that you are faithful. आपको ये साबित करना है कि आप विश्वास योग्य हैं. Be faithful until death. Hallelujah. मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहे. Be faithful until the second coming of Jesus. यीशु के दूसरे आगमन तक विश्वास I want to योग्य challenge you बने young रहे. people. मैं आपको वार्निंग देता Those who हूँ, received the anointing, जो लोग ने अभिषेक those प्राप्त who किया, received the gifts of the Holy जिन Spirit, लोगों ने पवित्र आत्मा का Be वरदान को प्राप्त faithful. किया, विश्वास योग्य बने रहे. Shakamana Ramdana, ओ रबाश, you are going to change the proverbs. आप कहावतों को बदलोगे. Have a ओ good heart. रबाश, अच्छा हृदय, Keep your heart. आपका हृदय, Renew your heart always. आपका हृदय को हमेशा नया बनाते रहे. You will never fail. आप कभी पराजित नहीं होंगे. दिल बदलने के लिए मत दे दो. ഹൃദയം മാറിപ്പോകുവാൻ आगे അനുവദിക്കരുത്. जाएगा ना, ആമേൻ. सेवकाई बढ़ेगा ना, ശുശ്രൂഷ വളരുമ്പോൾ दिल बदलना नहीं है, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് मिशन മാറരുത്. बदलना नहीं है, മിഷൻ മാറരുത്. समर्पण बदलना नहीं है. സമർപ്പണം മാറരുത്. पैसा आएगा जाएगा, പൈസ വരും പോകും. लेकिन समर्पण बदलना नहीं. സമർപ്പണം മാറരുത്. Second proverb, രണ്ടാമത്തെ ചൊല്ല് chapter 18, 18 അധ്യായത്തിൽ verse 2. രണ്ടാം വാക്യം क्या proverb है? എന്താണ് ആ കഹാവത്ത്? The fathers are sour grapes. पिता लोग जो खट्टा अंगूर लिए, पापा खट्टा अंगूर खाया, बेटा का दांत खट्टा हो गया. പിതാവ് അപ്പൻ പച്ചമുന്തിരിക്കാൻ നിന്നു, മക്കളുടെ പല്ല് പൊളിച്ചു. ഈ പഴഞ്ചൊല്ല് ഞാൻ അങ്ങ് മാറ്റാൻ പോവാന്ന്. ആമേൻ. हमें ये कहावत बदलने वाली है. അതും പാരമ്പര്യമാണ് അല്ലേ? ये भी परंपरा है. പാരമ്പര്യമായിട്ട് വല്ല നിങ്ങളുടെ മേൽ കടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, यदि आपके अंदर कुछ परंपरा की बातें है तो, curse ഉണ്ടെങ്കിൽ, कुछ कर्स है, श्राप है तो, പച്ചമുന്തിരിക്കാരുടെ പുളി നീ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, जो पिता ने खाया खट्टी अंगूर की खट्टापन, यदि इन्हीं आप वचन महसूस पिടിച്ചിട്ട് कर रहे हो പറഞ്ഞോ, तो इस वचन को पकड़ कर कह എൻ്റെ दो, പുതിയ മനസ്സാ, मेरा एक नया हृदय बन चुका है.
എന്റെ ഒരു പുതിയ ആത്മാവാ. मेरे अंदर एक नई आत्मा है. അപ്പം തിന്ന പച്ചമുന്തിരിങ്ങയുടെ പുളി എനിക്ക് വരത്തില്ല. मेरे पिता ने जो खाया खट्टे अंगूर की खटापन मेरे मुंह पर नहीं आएगी. പഴഞ്ചൊല്ല് മാറ്റാൻ പോകുകയാ. कहावत बदलने वाली है. एक नया मन ले लो. God will give you a new spirit. परमेश्वर आपको एक नया आत्मा देगी. That will change proverbial sayings. वो कहावतों को बदल डालेगी. നീ ഒരു പുതിയ പഴഞ്ചൊല്ലാകാൻ പോകുകയാ. आप एक नई कहावत बनने वाले നീ हो. ഒരു എക്സാമ്പിളാകാൻ പോകുകയാ. आप एक उदाहरण बनने वाले ലോകം हो. പറയും നിന്നെ കണ്ട് പഠിക്കണം. लोग कहेगा कि आपको देखकर सीख ले. മൂന്നാമത്തെ പഴഞ്ചൊല്ല് तीसरी कहावत 16 അധ്യായം 44 വാക്യം. 16 अध्याय 44 आयत. എന്താണ് പഴഞ്ചൊല്ല്? क्या है कहावत? യഥാ മാതാ തഥാ പുത്രി. जैसे माता वैसे पुत्री. എങ്ങനെയാണോ അമ്മ അങ്ങനെയാണ് മോള്. यदा माता तदा पुत्री. മാറാൻ പോകുകയാ. वो बदलने वाली है. എന്റെ അപ്പന്റെ സ്വഭാവമല്ല എന്റേത്. मेरे पिता का स्वभाव नहीं എന്റെ मेरा. അപ്പൻ അല്പം മൂശാട്ടയായിരുന്നു കേട്ടോ. मेरा पिता बहुत गुस्से वाला എന്റെ था. അപ്പൻ മുൻകോപിയായിരുന്നു കേട്ടോ. मेरा पिता बहुत गुस्से वाला था. ചിലർക്ക് അങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ? कुछ लोग कहते होंगे. പാസ്റ്റർക്ക് അറിയാമോ പാസ്റ്ററെ? पास्टर क्या आप जानते എന്റെ हो അപ്പൻ ആരായിരുന്നു? मेरा पिता कौन ആ था? സ്വഭാവം എനിക്ക്. वो स्वभाव है मुझ പാസ്റ്റർക്ക് में. അറിയാമോ പാസ്റ്ററെ? पास्टर क्या आप जानते ഞങ്ങളുടെ हो ജാതിയുടെ സ്വഭാവം എന്താ? हमारा जाति का स्वभाव ഞങ്ങളെ क्या है? ആർക്കും വെറുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. हमें कोई सुधार नहीं പക്ഷേ सकता. ആ പഴഞ്ചൊല്ല് മാറാൻ लेकिन പോകുകയാ. वो कहावत बदलने वाली है. അപ്പന്റെ സ്വഭാവമല്ല, पिता का स्वभाव नहीं. ജാതിയുടെ സ്വഭാവമല്ല. जाति का स्वभाव नहीं. യഥാ മാതാ തഥാ പുത്രി नहीं है. जैसी माता वैसी पुत्री അങ്ങനെ അല്ല. പുത്രി अभी एक नया मन को प्राप्त किया. പുത്രി ഇപ്പം പുതിയ ഹൃദയം പ്രാപിച്ചു. यथा मन तथा पुत्री बनने वाला है. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. എങ്ങനെയാണോ പുത്രി അതേ തന്നെ ഹൃദയം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഹൃദയം എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ആകാൻ പോകുകയാ. ആമേൻ. ഹൃദയം എങ്ങനെയാ? ഹൃദയം എങ്ങനെയാ? हृदय कैसा है? ഹൃദയം എങ്ങനെയാ? हृदय कैसा है? അപ്പന്റെ ഹൃദയമല്ല, पिता का हृदय नहीं. അപ്പൂപ്പന്റെ ഹൃദയമല്ല, दादा का हृदय नहीं. ജാതിയുടെ ഹൃദയമല്ല, जाति का हृदय नहीं. വർഗ്ഗത്തിന്റെ സ്വഭാവമല്ല. अब अपने वंश का हृदय का स्वभाव അതൊക്കെ नहीं. അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് वो सबको निकाल कर ഒരു रख പുതിയ कर മനസ്സ്. एक नया हृदय. ആരുടെ മനസ്സാണെന്നറിയാമോ? किसका मन है वो? യേശുപ്പച്ചന്റെ मेरा മനസ്സായി. यीशु का मन है वो. യേശുവിന്റെ മനസ്സാണ്. मेरा यीशु का हृदय है वो. रबा शबल Christ likeness. रीखा यीशु का യേശുവിന്റെ स्वभाव. മനസ്സാ. यीशु का स्वभाव. യേശുവിനെ പോലെ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത്. यीशु के समान अभी देख रहे हैं. പഴഞ്ചൊല്ല് മാറ്റാൻ പോവുകയാ. कहावत बदलने वाली है. എത്രപേർ പറയുന്നു കർത്താവേ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പഴഞ്ചൊല്ല് മാറ്റണേ. कितने लोग कहेंगे परमेश्वर मेरे जीवन की कहावत को എന്റെ बदल ജീവിതത്തിലെ दो. പാരമ്പര്യം മാറ്റണം. मेरे जीवन की परंपरा को बदल दो. എല്ലാം മാറണമെങ്കിൽ अगर सब कुछ बदलना है तो മനസ്സ് മാറിയാൽ മതി. मन चेंज करना है. ഹൃദയം മാറിയാൽ മതി. आपका हृदय बदलना है. ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. दावीद ने प्रार्थना किया वैसा हम भी प्रार्थना Give me a new करें. heart. परमेश्वर मुझे एक नया मन दे दे. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുകയാ. परमेश्वर आपको देने वाला പുതിയ है ഹൃദയമുണ്ടോ? एक नया हृदय. ഒരു പുതിയ ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കാൻ तो एक नई आत्मा व्यापार എത്ര करेगी. വചനം സ്വീകരിക്കും? कितने लोग ये वचन स्वीकार करते हैं? കരങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉയർത്തി हाथ उठाकर പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. प्रार्थना കർത്താവേ, करें. ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം परमेश्वर सुपास प्रार्थना के अंतिम दिन में ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ റിവൈവൽ സെക്ഷന്റെ ആദ്യ हमारे ദിവസം इस स्पेशल सेशन के रिवाइवल के पहले दिन से लेकर ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ഈ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം. हमसे बात के इस वचन के लिए धन्यवाद. കർത്താവേ, परमेश्वर നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയം എന്നിൽ നൽകണമേ. एक नया हृदय हमारे अंदर പുതിയ देना. ഹൃദയം എനിക്ക് തരണമേ. एक नया हृदय मेरे अंदर देना. സ്വഭാവങ്ങളെ മാറ്റണമേ. मेरे स्वभावों को बदल देना. നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. आपके हृदय में हाथ रख कर എന്റെ प्रार्थना ഹൃദയത്തെ നീ करें. മാറ്റണം. मेरे ये हृदय को बदल പല देना. സ്വഭാവം തെറ്റാന്ന് എനിക്കറിയാം. मुझे मालूम है कहीं स्वभाव मेरे गलत എന്നെ है. മാറ്റണം. वो मुझे बदल देना. നീ എന്നെ മാറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ यदि तू मुझे बदला तो ही നിന്റെ ആത്മാവിനിൽ വ്യാപരിക്കത്തുള്ളൂ. तेरी आत्मा मुझ में व्यापार കർത്താവേ, करेगी. കരം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ നിന്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണം. परमेश्वर हर एक बच्चों के लिए हम प्रार्थना അവർക്ക് करते ഒരു പുതിയ हैं. ഹൃദയം കൊടുക്കണം. एक नया हृदय दे दे ഒരു पिता. ആത്മാവിന്റെ നിറവ് അവരുടെ മേൽ പകരണം. एक आत्मा का व्यापार परिपूर्णता ഒരു പുതിയ उनके अंदर आने दे ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് അവരെ നടത്തണം. पिता. एक नई सेवकाई में उन्हें लेकर മറ്റാരും जाना കാണാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ അവർ കാണണം. आज तक जो किसी ने देखा नहीं वैसा അങ്ങനെ अद्भुत को സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന देखने കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. में। वैसा हुआ धन्यवाद. കരങ്ങളെ അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. हाथ ताली बजाकर I see fire, I see fire, this whole place is on fire, fire of the Holy Ghost. I see fire, I see fire, this whole place is on fire, fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, catch the fire, fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire, Holy Ghost
fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire. Fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. विश्वास के साथ Holy Ghost fire. And Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost fire. And Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Receive it with faith. Holy Ghost fire. And Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Shratalamasende. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. To those who want to receive Holy Ghost fire. And Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. We release it in the name of Jesus. Shmata lebo rakabala rasmiya shekeraba. Trema marbala kashetia kaba. Rosha kantriyaba. And Holy Ghost. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire. And Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. In faith. Holy Ghost fire. And Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the, in the name of Jesus. Shababana Rabasmere. Rashwantia Kabala Rabashekelere. Rema Sontrabo Shikalaraba. Tashmahaderebo. And Holy Ghost. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Shatramakalere. Receive it. Receive it in the name of Jesus. Oh, Holy Ghost fire. And Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Shadalalamane. Holy Ghost fire. And Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Holy Ghost Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire. And Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Shatandaraba. Holy Ghost fire. And Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Shatandamarere. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Receive it in the name of Jesus. Holy Ghost fire. And Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Shatalaraba. Holy Ghost fire. And Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. To those who want to receive, open up your hearts. The fire
was on the Mount of Horeb, and the fire of the burning bush is coming down on this place. Holy Ghost fire and Holy Ghost fire, catch the fire, fire of the Holy Ghost. Shatalara madre, Holy Ghost fire, oh Holy Ghost, Shatraka basmahare, Holy Ghost fire everywhere, everywhere. Catch the fire, fire of the Holy Ghost. In one voice, ekavasme, Holy Ghost fire and Holy Ghost fire. Catch the fire, fire of the Holy Ghost. Let us all sing out, Holy Ghost fire and Holy Ghost fire. Shmatala kabare, fire of the Holy Ghost. Catch the fire, fire of the Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost fire and Holy Ghost fire. Catch the fire, fire of the Holy Ghost. Receive it, Holy Ghost fire. Oh, catch the fire, fire of the Holy Ghost. Receive it in the name of Jesus. Holy Ghost fire, oh Holy Ghost fire. Catch the fire, fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Catch the fire, fire of the Holy Ghost. Let the Holy Spirit move every heart. A Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Catch the fire, fire of the Holy Ghost. And Holy Ghost, Holy Ghost fire, a Holy Ghost fire. Catch the fire, fire of the Holy Ghost. Rasha kabalande, Holy Ghost fire, a Holy Ghost fire. Catch the fire, fire of the Holy Ghost. Receive it in the name of Jesus. Holy Ghost fire, Shatalaraba. Holy Ghost fire. Catch the fire, fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire and Holy Ghost. Catch the fire, fire of the Holy Ghost. Yes, Lord. Holy Ghost fire and Holy Ghost. Catch the fire, fire of the Holy Ghost. Oh, Holy Ghost fire. Oh, Holy Ghost fire. Catch the fire, fire of the Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost fire and Holy Ghost fire. Catch the fire, fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire and Holy Ghost fire. Catch the fire, fire of the Holy Ghost. Yes, Lord. Holy Ghost fire. Yes, Holy Ghost fire. Catch the fire, fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Catch the fire, fire of the Holy Ghost. And Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Catch the fire, fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire and Holy Ghost fire. Catch the fire, fire of
fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Let every heart receive it. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Shakabala masmatere. Shakadele. Zuratabala rashmatere. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Oh, Rababa shetere. Rakadele. Fire of the Holy Ghost. Shatabah. Holy Ghost fire. Shadalaba Holy Ghost fire. Cast the fire. Fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Cast the fire. Fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Cast the fire. Fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Cast the fire. Fire of the Holy Ghost. And Holy Ghost fire. And Holy Ghost fire. Cast the fire. Fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire. And Holy Ghost fire. Cast the fire. Fire of the Holy Ghost. Receive it in the name of Jesus. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Cast the fire. Fire of the Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost fire. And Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Yes, receive it. It is your inheritance. It is given to you in the name of Jesus. By the powerful blood of Jesus. By the mighty name of Jesus. By the sanctified blood of Jesus. Holy Ghost fire. And Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Shatrakalara. Holy Ghost fire. And Holy Ghost. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Oh, Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Shratakabare. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Shatarabale. Holy Ghost fire. And Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Shatarabale. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Catch the fire. Fire of the Holy Ghost. Shatramakalere. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Catch the fire. The fire of the Holy Ghost. Fire. Fire everywhere.
हमें भी देखना चाहिए इस We दिनों want में to see हर जगह में पवित्र आत्मा का अग्नि। the fire everywhere. बच्चों, यंग पीपल, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, जो आप पाया उसको कम होने के लिए ना दें। നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ച ഈ അഗ്നിയെ കുറയ്ക്കുവാൻ Pray അനുവദിക്കരുത്. more and increase it. ज्यादा प्रार्थना करके उसे बढ़ाते जाओ. बाइबल में जो ट्रस्टवर्दी फेथफुल स्टुवर्ड का बारे में क्या कहा है? ബൈബിളിൽ വിശ്വസ്തനായ ദാസനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? फेथफुल स्टुवर्ड, വിശ്വസ്തനായ ദാസൻ he will multiply. അവൻ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. फेथफुल स्टुवर्ड क्या करेगा? വിശ്വസ്തനായ ദാസൻ എന്ത് ചെയ്യും? कम करेगा नहीं, കുറയ്ക്കത്തില്ല, multiply करेगा. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. So whatever gifts you got, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച കൃപകൾ just the beginning. ജസ്റ്റ് ആരംഭം മാത്രം. It's a small fire. ये छोटी सी अग्नि है, You have to multiply it. आपको इसे बढ़ाना है. कम होने ना दे, കുറയുവാൻ അനുവദിക്കരുത്, कम होने ना दे. കുറയുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. आंखों बंद कर दीजिए, കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, समर्पण कर दीजिए, സമർപ്പിക്കാം, साथ में प्रार्थना करेगा. ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. जोस पास्टर प्रार्थना में मदद करेगा. ജോസ് പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥനയിൽ സഹായിക്കും. हालेलुया. पास्टर प्रार्थना करने के बाद में बेनेडिक्शन बोलेगा. बेनेडिक्शन के बाद में जो इमरजेंसी में जाने उसको जा सकते हैं. उसके बाद में सबको गवाही के लिए टाइम दिया, तब छोटे बच्चों को नहीं दिया, उनको मैं टाइम देना चाहता. आफ्टर द बेनेडिक्शन somebody want to leave the प्लीज जल्दी जाना चाहते उनके लिए बेनेडिक्शन बोल रहा हूँ. उसके बाद वो बच्चों आगे आ जाइए, वचन बताइए, आपके लिए भी प्रार्थना करके हम जाएगा. हालेलुया. धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. सुबह से लेकर प्रभु हम यहाँ इस समय तक प्रभु आपकी उपस्थिति में रहने के लिए आपने मदद किया, इसलिए धन्यवाद. जो आग आपने इन बच्चों के ऊपर दिया है उसको कायम रखने के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु जी. पवित्र आत्मा हमारे हर एक अंदर प्रभु कार्य करते रहता है, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी. सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपता है. सारे प्रभु जी जो विवास में प्रार्थना में प्रभु जी जो निर्णय उनका जीवन में लिया है उस निर्णय को जीवन के अंत तक प्रभु समर्पण के साथ पूरा करने के लिए उन्हें सहायता दे प्रभु जी. हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंप कर हम प्रार्थना करता है. जो वचन आपने आज हमें दिया है उसके अनुसार जीने के लिए सहायता दे. आए वे सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपता है प्रभु. सभी को आशीष से अनुग्रह कर प्रभु जी. मन में शांति और समाधान दे दे प्रभु जी. आने वाला दिनों में आपके नाम की महिमा के लिए देने के लिए प्रभु आप सहायता दिया, इसलिए धन्यवाद. आपके नाम की महिमा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता. आमीन. आशीर्वाद प्रार्थना के लिए हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाइए. स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे. स्वर्ग तुझको हाथ अपना बढ़ा के स्वर्गीय आशीष दे. स्वर्ग तू खोल हाथ अपना बढ़ा के स्वर्गीय आशीष दे. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का संस्कार और सहायता जिंदगी के आखिरी क्षण तक हमेशा हम सबके साथ में होते रहेंगे. बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय. हालेलुया. हालेलुया. तो आप सबको आशीषित करेगा. गॉड ब्लेस यू.